Okay, so today we are only 20 students, including me, 21. I think more are coming, sir. They are coming. Yes, sir. What do you think? We need to be wait more 2-3 minutes, or shall we start? Okay, now we are going to start. It's near about the 9:50, so when they are coming, then we can let them join. Okay, today we are going to talk about the concept of rule of law, doctrine of rule of law, principle of rule of law. So definitely, rule of law, one of the very popular doctrine, very common sentence. I mean, we frequently use rule of law, rule of law, rule of law. So what is rule of law? How can we measure it's appropriately apply or it can't apply? So rule of law is one of the basic foundations of constitutionalism. Okay, so what is the rule of law? Why it is important? Why we need to understand these things? How we are going to learn these things? And why we are different than ordinary people in terms of understanding a doctrine of rule of law. Generally, many people they talk about the rule of law, rule of law, rule of law. Particularly, if you are interested in, I mean, you are fascinated in politics or lawmakers or right advocacy or whatever you want, then you probably use rule of law, or in Nepali we can say Bidi ko Shashan. But my concern is here. I'm just at the beginning. I told you we are just talking about the concept. Concept. What is the foundations of rule of law? What is the true meaning of rule of law? And I'm leaving these words in your hand now. And then after you are going to analyze about the theory and practice. Then you can easily understand they apply the concept of rule of law or not. So suppose if you are going to support the government or ruling party, then definitely you think they apply appropriately about the concept of rule of law. Suppose you are thinking this government is not popular, and you might think this government is not your favorite government. In that situation, probably you raise about that they violated concept of rule of law. They didn't follow appropriately the doctrine of rule of law. So what is the rule of law? That's the major question. That's the major thing for us to discuss this 40, 50, or maybe 60 minutes. Why you are different? I mean, we are different than ordinary people, and then means we need to be understand about the basic concept of rule of law, basic principle of rule of law, basic theme of rule of law. So then after we can understand, okay, they misuse their authority, they violated principle of rule of law, they are not following appropriately rule of law, they use this concept of rule of law in favor of their betterment, in favor of their fulfill interest. So these are the things. First, we need to be understand concept. Then after we are going to analyze about the practices. So let's talk about the rule of law. Definitely, you are very familiar. I mean, I already told many times. A.B. Dicey, he propounded these concept of rule of law. He first time wrote in his book Introduction to the Law of Constitution. I mean, Constitution in 1885. 1885. Rule of law means simply according to law. According to law. No one is above the law. We all are equal because law is supreme. Law can divide our everything. Being a citizen, I have a certain duty. Being a
uh, executive head, he or she has a certain power. It shall be determined. It has been determined by the laws. So it means simply rule of law means you can predict what will happen next. Simply, it means there is a law. Law can give you guidelines, roadmap. Based on it, you need to be follow that lines. It means what is his power, her power, or what is the judiciary's power, what is the executive power, what is the parliamentary power. It has been written in the law, and it gives them power, authority, responsibility. Based on it, they should perform their duties, responsibilities. Simply, suppose you have a book in your hand, you can see, okay, if I violated these things, then consequences might be 5 year imprisonment, or maybe 100,000 fine, or maybe 3 month imprisonment. It should be written in the law. But I'm giving this very brief information. Let's talk about the start from the very beginning, foundation too. Okay, so let's come here from AB Dicey. Okay, I will give you. Okay. Can you see this slide, this PowerPoint? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, a concept of rule of law. At the first time these were used by A.B. Dicey, he propounded a concept of rule of law in 1885. He mentioned these concepts, introduction to the study of the law of the Constitution. It means, therefore, when you want to know about the deep meaning of rule of law, then any writers, any jurists, any experts, they start from concept of A.B. Dicey. Okay, I pointed out these 6 or 7 points. I'm going to elaborate these things within 60 minutes. First three things: absence of arbitrary power, equality before law, individual liberties, predictable consequences, due process, state behaves equally, law applies equally, the restrictions of the arbitrary exercise of power, and it is well defined and established power by laws. First things, absence of arbitrary power. No man is above the law. Whatever man has done, or performed their duties, his or her duties, should be according to law. Equality before law. No one is higher and lower rank. Whatever his caste, race, economic status, knowledge capacity, ranks, roles, law should treat equally to all. It means equality before law. This is the also foundations of rule of law. If there is a discrimination, then definitely there is no rule of law. Okay. Similarly, absence of arbitrary power. If there is an arbitrary power, then we know that there is no rule of law. One group or family or person can enjoy beyond the laws. I mean, So what do you mean arbitrary power? could you repeat the same question? Your question? Arbitrary power भनेको के हो? यो भनेको चाहिँ नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि अधिकार चाहिँ असीमित भयो भने त्यसलाई स्वेच्छाचारी शक्ति भनेर बुझ्नुस् न तपाईँ. Swechachari Shakti means, okay, suppose we have a president and law is silent about the power of president. It means our president can do whatever she or he wants. But what is the power of our president means? You can see in our constitution. Arbitrary power भनेको चाहिँ के भने, absence of arbitrary power भनेको चाहिँ स्वेच्छाचारी तरिकाले शासन गर्ने भूमिका चाहिँ हुँदैन. अथवा आर्बिट्रेरी भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि मलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्छु भन्ने कुरो चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ आर्बिट्रेरी, स्वेच्छाचारी. Swechachari in terms of there is no election, no people representative, I am the ruler, I am the Vishnu avatar, I can
whatever I said, that is the law. म जे भन्छु त्यो कानुन हो, मैले जे भनेको त्यही लागू हुनुपर्छ. That is the arbitrary power. That is the स्वेच्छाचारी शक्ति. मैले जे भने त्यो कानुन हो. Okay, whatever I am giving order you have to be applied these things. भन्यो भने there is no rule of law. अथवा कानुनको शासनमा चाहिँ त्यस्तो खालको स्वेच्छाचारी शक्ति पावर हुँदैन. अर्को दोस्रो इक्वालिटी बिफोर ल. त्यहाँ समान व्यवस्था छैन भने त्यहाँ कानुनको शासन हुँदैन. उच्च तपाईको इफ देयर इज अ क्लासिफिकेसन लाइक अ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, लाइक अ जनजाति एन्ड a Muslim, like if there is a discrimination between religions like Muslim, Christian, Hindus, and if there is a discrimination between suppose you are from Karnali, so you are poor, your capacity is less than our, such type of practices is against the rule of law. Against the rule of law. And individual liberties. Law should always protect your freedom, your dignity, your happiness. Probably you talk. I mean, your teacher already discussed about the Bentham's happiness. So individual liberties. Okay, whatever I want, law should protect my freedom, my dignity, my happiness, right to expressions, right to association, right to express political opinion. This is your liberty. यो तीनटा कुरो चाहिँ एबी डाइसेले प्रोपाउन्ड गरेको अथवा उनले चाहिँ उसको पुस्तकमा यो पुस्तकमा यो तीनटा कुरो त्यो चाहिँ बेसिक फाउन्डेसन हो. तपाई बिफोर यु आर गोइङ टु टेस्ट आइदर दे हेभ अ रुल अफ ल or not, you need to be understand these three principles. A little bit more explanations I will tell you later in I think probably in second slides. The first things, when we talk about the rule of law, it means there is no unlimited power. There is no swechachari shakti. There is no person is above the law. It means everyone, they can perform their discharge, they can perform their authority based on law, based on supreme law or maybe parliamentary statutory laws. Okay? यो चाहिँ के भने actually A.B. Dicey was I mean he is a British expert. Probably you heard about the Ivor Jennings. He was the constitutional expert in the 1950 constitution. I mean Bikram Sammat, when we were drafted 2015 सालको संविधान मस्यौदा गर्दाखेरि चाहिँ at that time Ivor Jennings was international expert to support to prepare our democratic constitution. 2015 सालको संविधान मस्यौदा गर्दाखेरि आइभर जेनिङ भन्ने एउटा ब्रिटिश संविधानविद चाहिँ नेपालको संविधान बनाउनमा सहयोग गरेका थियो. It means they always try to influence us about the parliamentarian system, because British means they are the mother of, they claim they are the mother of parliamentarian system. अथवा 2015 सालमा त्यसरी गरेका थियो. त्यो भन्दा पहिलाको तपाईको 1815 को यो एबी डाइसेको हेर्नुहुन्छ भने he propounded this principle and he always insists on absence of arbitrary power, equality before the law, and individual liberty. These three things are fundamental grounds to assist either these countries have rule of law or not. Okay? So आइभर जेनिङले उठाएको त्यहाँ जहाँ चाहिँ स्वेच्छाचारी शासन हुन्छ त्यहाँ कानुनको शासन हुँदैन, विधिको शासन हुँदैन. जहाँ चाहिँ समानता छैन त्यहाँनिर विधिको शासन हुँदैन. जहाँ चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्रता, आफ्नो डिग्निटी, फ्रिडम, इक्वालिटीहरू मेन्टेन गर्न सक्दैन त्यहाँ चाहिँ विधिको शासन हुँदैन भन्ने उसको थेसिस, उसको यो पुस्तकको थीम पनि त्यही हो. Then he advocate very strongly, okay, विधिको शासन भनेको चाहिँ you should perform your duty according to law. First things, no man is above the law. Second things, okay, law should not give preference to only one group. It means law should treat equally to all, equality to all.
अघि मैले एक्जाम्पल दिएँ, you are immigrant, so therefore we are not going to protect your liberty. To some extent, we can't say they follow the rule of law. Definitely, stranger, I mean alien and citizens of respective countries, they have a different rights. त्यसपछि हामी फन्डामेन्टल राइट्समा छलफल गर्छौँ। जस्तो के हुन्छ भने विदेशी र नेपाली नागरिकको बीचमा के अधिकारहरू फरक हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ we can understand in the chapter of fundamental rights. Okay, त्यो हामी फन्डामेन्टल राइट्समा पछि छलफल गर्छौँ। हैन, विदेशी र नेपालीले चाहिँ हाम्रो सोइलमा हाम्रो टेरिटोरीमा के फरक राइट्सहरू हुन्छन् भन्ने कुरो हुन्छ। तर some fundamental rights are also enjoyed by foreigners. त्यो हामी पछि गर्छौँ। केही अधिकारहरू चाहिँ फन्डामेन्टल राइट्स भित्रका केही अधिकारहरू चाहिँ त्यसलाई नन डेरोगेटिभ भन्छ अथवा के भन्छ सस्पेन्सन गर्नु नसकिने मौलिक अधिकारहरू हुन्छन्। ती कुरोहरू चाहिँ विदेशीहरूले पनि इन्जोय गर्छ। I mean, our law is going to protect they are also part of our fundamental rights. त्यो पछि गर्छौँ। अब अनि अर्को individual liberty. Okay, these three things are the foundations to understand about the concept of rule of law. I'm not telling these things from my opinion. These three things established by jurist A.B. Dicey. If you want to see more clearly, I recommended his book. I have mentioned in here, and I already told you in the first day, that's our reading materials, reading references. So I will recommend you strongly to look for his, I think chapter 6 कि 7 मा छ यो rule of law भन्ने उसको छुट्टै त्यो किताबमा एउटा च्याप्टरै छ rule of law भन्ने एउटा च्याप्टर राखेको छ। त्यो भित्र तपाईले छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। Okay, these three things. Then let's come to the predictions. अब यो के हो भन्ने कुरो चाहिँ कहाँ जहाँ विधि को शासन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ प्रेडिक्टेबल हुन्छ consequences, due process. Simply मैले यो मेरो मुद्दा कसले हेर्छ भन्ने कुरो चाहिँ अदालतले हेर्छ कि सिडिओले हेर्छ कि वनले हेर्छ कि तपाईको विशेषले हेर्छ कि तपाईको ट्याक्सले हेर्छ कि लेबरले हेर्छ कि नि तपाईको it should be clearly outlined in the law. Predictable. Majority, if the party gain majority in the House of Representatives and they are going to form a government. Predictable. Okay? A due process. Due process. Due process means who is going to use this power? MP, minister, prime minister? I mean, who is going to exercise this power? Predictable. I mean, law can clearly outline. कानुन बनाउनु यसरी हुन्छ, यो प्रक्रिया हो, यसको परिणाम यो हुन्छ। त्यो चाहिँ के भने predictable means already we have given you, this is the roadmap of government, this is the roadmap of maintain peace and security. Predictable, अनुमान गर्न सकिन्छ क्या rule of law मा। जस्तो मैले भने नि राजनीतिक दलले संसदमा तल्लो सदनमा प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्यायो भने सरकार गठन गर्न सक्छ। That's the prediction. Already we have law. चोरी गर्यो भने पुलिसले पक्रेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउँछ। That's the prediction. That's the law. That's the due process. अझै क्लियरली भन्ने हो भने भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतले चलाउँछ। भ्रष्टाचार दार्चुलामा गरोस् कि ताप्लेजुङमा गरोस् कि झापामा गरोस् कि कञ्चनपुरमा गरोस्, but that is the subject of विशेष अदालत, jurisdiction. तपाईको मलाई पक्रेपछि यो मुद्दा कहाँ लान्छ भन्ने कुरो अन्यल भयो भने that is not rule of law. मैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भनेर म छुट्नु पाएँ, मेरो मुद्दा चाहिँ चलाएन, that is not rule of law. Rule of law means equally treat your citizens. There is no discrimination. Whatever your rank, whatever your status, whatever your economic status, whatever your capacity. For instance, Mohoralai, that's the rule of law. I mean, Krishna Prasad Mohora, when he was when he was alleged and conviction, अथवा तपाईले पछि लमा बुझ्नुहुन्छ, conviction and alleged, two things are completely different. Okay? दोषी ठहर्याउनु र प्रमाणित गर्नु दुईटा कुरोहरू अलग अलग हुन्। तर when we are going to allege,
in that situation law is very clear, कसैलाई दोष लगाइन्छ भने उसको पदबाट उसलाई निलम्बन गरिन्छ. That's the due process. The due process भनेको जस्तो मलाई allegations लाग्यो भने, suppose I hold public post, then law is there to suspend my that position. Even state is not going to give me any kind of privileges until and unless that case is decided. अब अहिले मोहरा अब तपाईको एक्जाम्पल दिए ड्यू प्रोसेस भनेको मोहरा चाहिँ कोर्टले चाहिँ अदालतले चाहिँ सफाई दियो हैन. ड्यू प्रोसेस भनेको त्यो के गर्यो भने के हुन्छ, जस्तो तपाईको एउटा एक्जाम्पल दिउँ तपाईलाई. अब प्रोबेबली यु आर भेरी वेल equipped, I mean, you have a good information regarding the IT. तर IT को मुद्दा चलाउनु पर्यो भने which court is going to exercise this jurisdiction, that is the rule of law. I mean, we have 77 districts. तर IT सम्बन्धीको crime भयो भने then these powers goes to district court of Kathmandu. That's the rule of law. Prediction, due process. मुद्दा कसले हेर्ने, that's the due process. मलाई त्यहाँ एउटा सिद्धान्त के हुन्छ भने कानुनमा अपराध नलेखिएको कुरोहरू कसैलाई त्यो पछि कानुन बनाएर दोषी ठहराइन्छ भने that's the retrospective law. That's the against the principle of rule of law. कानुन नभइसकेपछि त्यहाँनिर then state shall not have power me to punish after my that event. कानुन भयो भने कसलाई कति थुन्ने, कति सजाय गर्ने, कति गर्ने भने it should be predictable, it should be in the law. त्यसलाई भनिन्छ rule of law. त्यस्तै गरेर अर्को पोइन्ट छ, यो म अलिक डिटेलमा पछि भन्दाखेरि यो हाम्रो अर्को बुदाहरुमा छ. अर्को पोइन्ट छ हाम्रो, okay, look at this. State behaves equally, law applies equally. त्यही कुरो. Suppose you are Dalit, therefore I am going to apply these laws for you. Suppose you are Limbu, therefore I am going to apply these laws for you. Suppose you are Upadhyay bound, therefore I am going to apply these laws. There is no rule of law. Based on caste, based on religions, based on birth, when there is that type of laws, then we can say there is no rule of law. The state should behave equally to all. However, there are some exceptional provisions. It's called affirmative or preferential or quota system or whatever you call. This is the very exceptional. It's not permanent right for them. Okay, so it means state behaves equally. So suppose you are the rich people, you can afford, you can pay whatever we ask you. Therefore, we get privilege. You get immunities. That is not rule of law. That's not a rule of law. If you once involved in such type of activities, your consequences might be against the law, then you should be subject to investigation by the law. By the law. तपाईको पुलिसको आइजिपी होस् कि तपाई सभासद हुनुहोस् कि तपाई सभामुख हुनुहोस् कि law should not care this thing. Okay, कोही त आ छैन नि है. Okay, then state behave equally. When we talk, जब हामी विधिको शासन गर्छौं, मलाई के हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ there is already law. There are already written guidelines. So it means we understand that the rule of law. मलाई कानुन बमोजिमको शासनमा okay. So when the states start behave differently, they apply different type of laws and they have 2 or 3 types of laws. Suppose black and white, you know about the Brown and Board of Education in the US. Black children will could go had gone to another school, and black white people children they offer another school. That's the call. Segregation is also against the rule of law. Do you understand about the segregations? Okay, law is there.
But law segregated black and white, so that is also against the rule of law. And finally, the court repealed that laws. कानुन त्यहाँ भए पनि, कानुन छ भन्दैमा पनि कानुनले चाहिँ त्यो तपाईको भावनालाई, इमोसनलाई, त्यो विधिको शासनलाई चाहिँ अंगीकार गर्न सकेन भने त्यस्तो कानुनहरू पनि एप्लाई हुँदैन। जस्तो तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिउँ, कानुन विधायकले बनाउनु पर्छ, तर कानुन चाहिँ विधायकले बनाएर तपाईको अध्यादेश मार्फत ल्याउँदै शासन चलाउँदै गर्यो भने कोर्टले चाहिँ त्यतिखेर के गर्न सक्छ भने ओके, इट इज नट रुल अफ ल। You have a parliament. Executive shall not have power to make a law. To make a law. It means law-making power shall exercised by the legislature, elected representatives. It means executive shall not have power to make a law. अब तर कार्यपालिकाले कानुन बनायो भने that is the against the rule of law. They are going to violate the principle of rule of law. कार्यपालिकाले कानुन बनाउँदैन, कार्यपालिकाले त कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो, तर कानुन चाहिँ कसले दिनु पर्यो? विधायकले दिनु पर्यो। विधायक means lawmakers. Lawmakers means our representative. Our representative means संसद। अब तर त्यो ल पनि के हुन्छ भने, त्यो त म लास्टमा तपाईलाई भन्छु, संविधान बमोजिम, कानुन बमोजिम, सिद्धान्त बमोजिम छ कि छैन भन्ने कुरोहरु चाहिँ that is the subject to judicial review. The judicial review हामी in next class we are going to talk about the judicial review. विधायकहरुले जे कानुन बनाए त्यो मान्नु पर्छ भन्ने छैन. When they are going to when they are going to draft law, they should consider the basic principles of that laws. अब स्टेट बिहेव्स इक्वाली. अब स्टेटले चाहिँ के भने मलाई पार्लियामेन्टले दियो, त्यसले गर्दाखेरि जनजातिलाई यो दिन्छु, मधेसलाई यो दिन्छु, उ दिन्छु भन्यो भने पनि to some extent you can challenge. That's not according to rule of law. Some Janjati, they are more capable than Madhesi. Some Madhesi are more capable than Janjati. But state should not treat them based on their ability, based on their rank, based on their capacity, based on their access to manipulation. त्यो गर्नु हुँदैन. त्यस्तो गर्ने rule of law छैन भन्ने कुरो बुझ्दा हुन्छ तपाईले. Restrictions of the arbitrary exercise of power. Restrictions of. Whenever you are going to exercise your power, you should follow due process. Due process. Simply, तपाईलाई पुलिसले पक्रिनु आउँछ भने you can ask them, okay, what are the allegations against me? I want to see. Give me written arrest warrant. That's a simple thing. अर्को भाषामा भन्नु पर्दाखेरि, suppose you are the chief of that office. तपाईले निर्णय गरेको कुरोहरु चाहिँ according to law हुनुपर्छ. एउटा एक्जाम्पल दिउँ, सिडिओ कार्यालयमा नागरिकता बनाउने अधिकार दिएको छ भने भोलि चाहिँ मालपोत कार्यालयले नागरिकता दिनु थाल्यो भने that's the against the rule. अथवा तपाईको भोलि मालपोत कार्यालयले जग्गा दर्ता गर्ने हो, तर सिडिओले चाहिँ के भने I am the chief of these districts, I can handle these things, so I am going to give you land certificate भन्यो भने that is the त्यसमा the restrictions of arbitrary powers means law does not give you that power. सिडिओलाई जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार छैन. मालपोत कार्यालयको हाकिमलाई नागरिकता दिने अधिकार छैन. That's the rule of law. Which office is going to what? It should be mentioned in the law. It must be mentioned in the law. That is called rule of law. कुन निकायले के गर्ने भन्ने कुरोहरु कानुनमा प्रष्ट हुनुपर्छ. त्यसको आधारमा चाहिँ शासन चलाउनुपर्छ. त्यसको आधारमा चाहिँ गभर्नमेन्टले फंक्सन गर्नुपर्छ. Therefore, we people know that's the rule of law. Okay, look at this. Law is there. This is your power. This is your power. You should perform your discharges based on these laws. If you are going to breach these things, then we are going to challenge your decision. That is called individual liberties. Individual liberties means I'm not happy about these decisions. I'm going to challenge these things. Therefore, in the modern context,
judicial independency is also part of the rule of law. If there is no judicial independency, then probably many writers at the present moment, they think you don't have rule of law. So it means when we talk about the protections of our individual liberties, we believe judiciary must be strong, judiciary must be independent. Therefore, then after we can protect, we can enjoy, we can enforce our individual liberties. कार्यपालिकाले त जहिले पनि तपाईको फ्रीडम त रेस्ट्रिक्सन गर्नु खोजिहाल्छ नि कार्यपालिकाले त जहिले पनि अब आफ्नो अनुकूल कानुनलाई व्याख्या गरिहाल्छ नि एट दैट सिचुएसन we need to protect our liberties then judiciary must be independent पछि हामी छलफल गर्छौं ओके इट्स वेल डिफाइन्ड एन्ड एस्टाब्लिश्ड पावर बाइ लज हरेक कुरो कानुनमा प्रष्ट हुनु पर्यो त्यसलाई भनिन्छ रुल अफ ल अब तपाईले मैले यसलाई कन्सेप्चुअली समराइज गर्दाखेरि तपाईको म अब्सेन्स अफ आर्बिट्रेरी पावर इक्वालिटी बिफोर ल इन्डिभिजुअल लिबर्टी म आउँछु तर यो तीनटा फर्स्ट थ्री sentences it's very strongly argued in favor of them by A.B. Dicey. Okay, there is no controversial issues. Many writers, almost all, they agree. When we talk about the rule of law, then there must be absence of arbitrary power, equality before the law, and individual liberties. At the same time, predictable, due process. मलाई पक्रेपछि कहाँ लान्छ के गर्छ if I don't know then it means there is a स्वेच्छाचारी there is a arbitrary power and there is no equality एउटै अपराधमा चाहिँ एउटालाई चाहिँ एउटा खालको पुनिश गर्यो एउटा खालको पुनिश गर्यो भने अथवा सपोज एउटा कुटपिट मुद्दामा सिडिओ कार्यालयले एउटा मिलायो एउटा चाहिँ तपाईको अदालतले मिलायो भने there is not due process. Due process भनेको चाहिँ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा कानुन बमोजिम कसले हेर्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो क्लियर हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ दिस द कन्सेप्ट अफ प्रेडिक्टेबिलिटी कन्सिक्वेन्सेस ड्यू प्रोसेस मलाई कति सजाय हुन्छ कति सजाय गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ इट शुड बी रिटन इन द ल इट मस्ट बी रिटन इन द ल त्यो कुरो लेखिया छैन भनेदेखि स्टेट शैल नट ह्याभ पावर टु imprison me कानुनले लेखेको छैन भने त्यो रेस्ट्रोस्पेक्टिभ अथवा नेपालीमा भूत प्रभावित कानुन भन्छ त्यस्तो खालको बनाएर कुनै स्टेटले आफ्नो परफर्म गर्छ भने दैट इज द अगेन्स्ट द रूल अफ ल ओके स्टेट बिहेभ इक्वली रेस्ट्रिक्सन्स अफ द आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज अफ पावर इज वेल डिफाइन्ड एन्ड एस्टाब्लिश्ड पावर यी कुरोहरुले चाहिँ देन वी क्यान डिटरमाइन in your country you have a rule of law भन्ने कुरो हुन्छ let's talk about this second point about arbitrary absence of arbitrary power कसरी बुझ्ने भन्ने कुरो चाहिँ we are going to discuss these things okay guys do you have any queries or want to know and these points केही छ त्यस्तो Okay, then let's move to these second slides. We are going to talk a little bit more about the absence of arbitrary power. Otherwise, कानुनको सिद्धान्तमा कानुनी शासनको परिकल्पनामा कसरी चाहिँ स्वेच्छाचारी शक्तिलाई को निर्मूल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोहरुको लामो छलफल र बहस हुन्छ स्वेच्छाचारी in terms of they are not going to follow the rule they are not going to consider the principle they make a decision whatever they want and they undermine the constitution the laws the anything they think everything is them I mean they are the power center they can apply whatever they want that is the swechachari kanun suppose we have a constitution we have a law we have a regulations we have many constitution laws probably you remember about the constitution laws means judiciary propounded laws and constitution related laws and conventions and practices if they are going to ignore these things that means they are moving toward the arbitrary exercise power of arbitrary
अथवा उनीहरूले संविधान कानुन त्यो कन्भेन्सनहरू न्यायपालिकाले दिएको आदेशहरू हाम्रो नजिकहरू पालना नगर्ने गरी अगाडि बढ्दै गयो भने त्यस्तै बेला हामी के भन्न सक्छौँ भने तपाईँहरू स्वेच्छाचारी बन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले विधिको शासनलाई अन्डरमाइन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले संविधानलाई उल्लङ्घन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ यो संसदले बनाएको कानुन पालना गर्नु भएन, तपाईँलाई चाहिँ न्यायपालिकाले व्याख्या गरेर इस्टाब्लिस गरेको सिद्धान्त र हाम्रो कन्भेन्सन प्र्याक्टिस ट्रेडिसनहरूलाई तपाईँले उल्लङ्घन गर्नुभयो र तपाईँ चाहिँ एउटा स्वेच्छाचारीतिर तर्फ उन्मुख हुनुभयो भनेर सकिन्छ भन्न सकिन्छ। अब तपाईँ त्यो चाहिँ विश्लेषण इज इन यर ह्यान्ड, ओके? सो when you are going to understand about the absence of arbitrary power, it means these principles, I mean 1, 2, 3, 4, 5, these principles are foundations to understand about the के हुँदा चाहिँ स्वेच्छाचारी नहुनको लागि के हुनु पर्दो रहेछ, स्वेच्छाचारी नहुनको लागि। Okay. स्वेच्छाचारी नहुनको लागि चाहिँ no man is above the law. I borrow these words from the AB Dicey. कुनै व्यक्ति, कुनै निकाय, कुनै संस्था कानुन भन्दा माथि हुन्छ भने suppose there is a स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था छ, there is no rule of law. कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा कानुन लाग्दैन, कुनै संस्थाको विरुद्धमा कानुन लाग्दैन, कुनै संस्था व्यक्ति संगठन चाहिँ कानुन भन्दा माथि छ भने then we can say 100% there is no rule of law. It means if there is a no man is above the law, it means we believe they have a rule of law. The first things, त्यो मेनको ठाउँमा तपाईले इन्स्टिट्युसन लाउन सक्नुहुन्छ, अथोरिटी लाउन सक्नुहुन्छ, अफिस लाउन सक्नुहुन्छ, तपाईको किङडम लाउन सक्नुहुन्छ, प्रेसिडेन्ट लाउन सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै एउटा tribe लाउन सक्नुहुन्छ. Do you understand tribe? Clan, tribe means particular groups and community who are above the laws and they can enjoy their rights, whatever they have been given in the laws, which has not been subject to the legal review or legal consent. In that situation, we can say there is no rule of law. Simple भाषामा भन्दाखेरि कुनै व्यक्ति कानुन भन्दा माथि छ, कुनै व्यक्तिले चाहिँ कानुनलाई चाहिँ आफ्नो पपिट सम्झिन्छ, कानुनलाई चाहिँ आफ्नो तपाईको हतियार सम्झिन्छ र त्यसलाई चाहिँ स्वेच्छाचारी रूपमा अथवा आफ्नो अनुकूल, आफ्नो फाइदाको लागि, आफ्नो हितको लागि लगाउँछ भने then that is called against the rule of law. First things, and no man is punished except for a distinct breach of law established in an ordinary legal manner before ordinary court. यो अघि मैले भनेकै predictable consequences due process कै पार्ट हो. No man is punishable except for a distinct breach of law. कुनै व्यक्तिलाई कानुनको उल्लङ्घन नभएसम्म उलाई दण्ड गरिँदैन र त्यस्तो कुरोहरु चाहिँ in an ordinary legal manner before ordinary court. Before ordinary court. कसले मुद्दा हेर्ने, कुन कानुन उल्लङ्घन गरेको छ, ती कुरोहरु चाहिँ प्रश्न लेखेको हुनुपर्छ. You are my enemy, you have not been supporting my agenda, you are my opposition party's cadre, so therefore I am going to detain you, I am going to punish you, I am going to charge you. That is against the rule of law. कुनै व्यक्तिलाई कानुनले प्रष्ट रूपमा लेखेको कुरोहरु उल्लङ्घन गरेको खण्डमा मात्रै त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई चाहिँ पुनिश गर्न सकिन्छ. त्यो पनि कसो भन्दाखेरि कुन निकायले हेर्ने अर्डिनरी कोर्ट भनेको चाहिँ अदालतले नै व्याख्या गरेको हुनुपर्छ, अदालतले नै पुनिश गरेको हुनुपर्छ भन्ने छ. अथवा तपाईलाई अब यु आर द भेरी बिगिनर, सो कुन व्यक्ति दोषी हो या निर्दोष हो भन्ने कुरो छुट्याउने काम according to our constitution, according to our practice, according to in our country, that is the subject to judiciary. That is the subject to court.
अथवा तपाईको पुलिसले तपाईको कसैले अथवा मन्त्रीले अथवा तपाईको प्रधानमन्त्रीले तिमी अपराधी हो भनेर भन्नु सक्दैन अपराधी हो कि होइन भन्ने कुरो according to our practice according to our constitution this is the subject to the court अब कोर्ट तपाईको जिल्ला होला उच्च होला सर्वोच्च होला श्रम होला तपाईको अब विशेष होला तपाईको प्रशासनिक हेर्ने होला तपाईको तपाईको अर्को के अरे लेबर वैदेशिक रोजगार हेर्ने होला तिनीहरुले मात्रै त्यो निर्णय गर्न सक्छ that is called rule of law कुन निकायले कुन क्षेत्रमा कसरी हेर्छ भन्ने कुरो चाहिँ it should be mentioned in the law that is the we call rule of law and that is we understand there is no स्वेच्छाचारी यो मुद्दा यहाँ जान्छ न्यायाधीशले हेर्छ यो न्यायाधीशले हेरिसकेपछि त्यसको बारेमा पनि रिभ्यू गर्नु पाइन्छ चित्त नबुझेको खण्डमा माथिल्लो निकायमा पुनरावेदन गर्नु पाइन्छ त्यो एन्ड भइसकेपछि मात्रै then state is going to punish me भन्ने कुरो चाहिँ त्यो लमा व्यवस्था हुनुपर्छ तर त्यस्तो भएन तपाईलाई पक्रियो सँगै पक्रेकोलाई चाहिँ एउटालाई चाहिँ छोड्दियो एउटालाई चाहिँ तपाईको अनि 10 वर्ष भन्यो त्यस्तो खालको हियरिङ प्रोसेस एप्रोप्रिएट छैन भने त्यहाँनिर विधिको शासन हुँदैन त्यहाँनिर रुल अफ ल हुँदैन त्यहाँनिर चाहिँ स्वेच्छाचारी शासन हुन्छ that's called स्वेच्छाचारी शासन okay good luck so it means यो ordinary people मा यो डर हुनु भएन कि मेरो केस कहाँ जान्छ भन्ने कुरो मलाई थाहा छैन भन्ने कुरो हुनु भएन कि that's the absence of arbitrary power भनेको चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ उसको त्यो निकायको पावर कन्ट्रोल हुन्छ अथवा प्राइम मिनिस्टरले भनेको हुनाले यो मान्छेलाई छुटाइदिनु भनेर तपाईको कोर्टलाई भन्छ कोर्टलाई दबाब दिन्छ सर्वोच्चलाई भन्छ तपाईको उच्च अदालतलाई भन्छ भनेदेखि then we can say in our country we don't have rule of law त्यसको इन्स्योर गर्नको लागि चाहिँ we always advocate campaign and insist we must maintain independency of judiciary independence of judiciary कार्यपालिका व्यवस्थापिकाले इन्टरफियर गर्नु थाल्यो भने then your justice is not acceptable to all अथवा मैले दोस्रो बुदामा के भने नि कुन व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने थुन्ने दण्ड गर्ने त्यो प्रष्ट रूपमा कानुनमा हुनुपर्छ र त्यो कानुनमा भएर मात्रै पनि भएन त्यो कुरो चाहिँ ऑर्डिनरी कोर्टले नै चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्छ ऑर्डिनरी कोर्टले नै त्यो निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो भयो भने then we can say there is no option there is no arbitrary power भन्नु खोजेको के भने एउटा रेप मुद्दामा 10 वर्ष क्वाइट भयो तर नेचर मिल्नु पर्छ है त्यो जस्तो के हुन्छ भने रेप मुद्दा हुने बित्तिकै कसैलाई चाहिँ 25 वर्ष कसैलाई 10 वर्ष कसैलाई 30 वर्ष हुँदैन देयर इज अ क्लासिफिकेसन 10 वर्ष भन्दा मुनिकोलाई कति गर्यो भने कति हुन्छ 15 वर्षकोलाई गर्यो भने कति हुन्छ जस्तो तपाईको 20 भन्दा मुनिकोलाई गर्यो भने कति हुन्छ beside this the law is there कस्तो परिस्थितिमा गरेको छ एब्डक्सन गरेर गरेको छ कि कन्सेन्टमा गरेको छ कि अनि तपाईको त्यो अब यी सबै कुरो हेरेर then court is going to determine your imprisonment is 10 years 15 years 20 years okay in our law if you have intercourses under the age of 20 there is also definitions of rape her consent is not give you privilege law is there age factor and situations of event incident and how you I mean in what situation what type of situation त्यस्तोमा भएको यी कुरोहरुले गर्दाखेरि then court is going to determine you are 10 years you are 15 years you are 20 years imprisonment जस्तो त्यसले गर्दा क्याटेगोराइज छ जस्तो सेक्सुअल इन्टरकोर्सेस गर्दाखेरि अथवा त्यो रेप गर्दाखेरि
Age factor is one of the major things to determine your punishment. त्यो मैले किन 2 नम्बरमा जोडे भन्दाखेरि no man is punishable except for a distinct breach of law established in an ordinary legal manner before ordinary court. त्यो चाहिँ कानुनले नै प्रष्टसँग भनेको हुनु पर्यो, कानुनले नै प्रष्टसँग यस्तो भयो भने यति सन हुन्छ, यस्तो भने यति सन, यस्तो भने यति सन, र त्यो कुरो निर्णय गर्ने निकाय पनि एउटा पार्टिकुलर अर्डिनरी कोर्ट हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने स्वेच्छाचारी हुँदैन। दोस्रो नम्बर, नो मैन इज एबभ द ल। दोस्रो कुरो, कानुन बमोजिम प्रष्टसँग। दोस्रो कुरो, कोर्टले नै व्याख्या गर्नुभयो। अथवा यो चाहिँ I borrow this sentence from the A.B. Dicey's principle, I mean book. Why they use, I mean, he used ordinary court means in Britain, they have a court, they have a long practices about the court, so they use these courts. तर हाम्रोमा त अथवा त्यो बेलामा थिएन, कतिवटा कोर्टहरुमा छैन। तर if you are going to get this verdict from the ordinary courts or ordinary institution, it must be written in the book, in the law. तपाईं ट्रिब्युनल होला, जस्तो तपाईको ट्रिब्युनलहरुले पनि निर्णय गर्छ, जस्तो हाम्रो श्रमको मुद्दाहरु, श्रम जस्तो वैदेशिक रोजगारको भने तपाईको श्रम अदालतहरु छ। जस्तो ट्याक्सको भयो भने तपाईको हाम्रो ट्रिब्युनल छ। ट्रिब्युनल in terms of they perform as a like a judge, but they are expert, they know about the tax specialist, and they can settle these issues very quickly than ordinary process. And third one, a person or authority do not enjoy wide arbitrary or discretionary power. कुनै व्यक्तिलाई असीमित अधिकार दियो, कुनै संस्थालाई चाहिँ widely power दियो, कुनै संस्थालाई चाहिँ discretionary power unlimited दियो भने they always lead to arbitrary power. भन्नु खोजेको के नि, कुन संस्थाको अधिकार कति हो भन्ने कुरा चाहिँ it should be clearly written in the law. If you confer the power of unlimited and a wider area and give them the discretionary power in multiple areas, then you are going to promote arbitrary power. Arbitrary power. It means त्यस्तो खालको अधिकारहरु कुनै व्यक्तिलाई कुनै अथोरिटीलाई दिनुभयो भने then they are going to challenge the concept of rule of law. जस्तो अब हामीले मैले यो तपाईलाई राम्रो एक्जाम्पल दिन्छु, न्यायपालिकाले व्याख्या गर्ने हो, व्यवस्थापिकाले तपाईको कानुन बनाउने हो, तपाईको न्यायपालिका कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने हो। तर अब व्यवस्थापिकाले पनि आफै कार्यान्वयन गर्ने, आफै व्याख्या गर्ने हो भने there is no rule of law. They can exercise their power based on swechachari. We made these laws, we are going to enforce these laws, we are going to interpret these laws because we are the people representative. Whatever we are going to make a decision, this is for the people. भन्नु थाल्यो भने they start to lead, they start to promote arbitrary power. So arbitrary power, limited power. अब अर्को एक्जाम्पल मैले दिएँ, if our executives, they start to make a law, they interpret this law by their own interest, and they are going to enforce for their popularity, this is also against the rule of law. So नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि भोलि केपी ओलीले आफै कानुन बनाउने, आफै व्याख्या गर्ने, आफै कार्यान्वयन गर्ने भयो भने उसको नेतृत्व के हुन्छ भने स्वेच्छाचारीतिर गयो। उसले चाहिँ संविधान मानेन, उसले चाहिँ संविधानवादको बेसिक सिद्धान्त मानेन, उसले चाहिँ विधिको शासन मानेन। कार्यपालिका, they don't have power to make a law. This is the universally acceptable principle. मैले यो सिद्धान्त किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि धेरैवटा कन्ट्रीजहरुमा छुट्टै छुट्टै निकायहरु भए पनि एउटै शक्तिले यो तीनटै पावर पनि प्रयोग गरेका मुलुकहरु छन्। But I'm telling you, the same institution, they can make a law, they can approve these, and they can enforce these things. Therefore, I told in the second age, they have a constitution, but they don't have a constitutionalism. They have a constitution, but they don't have a rule of law.
Many countries, they have a constitution, they accepted the principle of rule of law, but in their practice, they don't have rule of law. मैले यो तेस्रो बुदा किन भने भन्दाखेरि fundamentalist countries, socialist countries, communist countries, those countries who don't believe about the democratic system, and probably they don't have the concept of rule of law. They enjoy about the arbitrary power. I mean, राष्ट्रपतिले कानुन बनाउँछ, राष्ट्रपतिले व्याख्या गर्छ, राष्ट्रपतिले चाहिँ enforce गर्छ, then there is no rule of law. So it means a person or authority, if you are going to give them enjoy wider power, arbitrary power or discretionary power, then it means there is no rule of law. There is no check and balance. There is no separations of power. Separations of power, check and balance, these three things are also part of rule of law. Separations of power. शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनेको के भने कुन निकायलाई कति अधिकार दिने, कुन निकायले के गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो कानुनमा प्रष्ट हुनुपर्छ। सिद्धान्त त executives, they have a mandate to enforce the laws. The parliamentarian, the Samsad, they have a power to make a law, and the judiciary, whenever there is a confusion, whenever there is a dispute, whenever there is a misunderstanding, in that situation, judiciary shall play strong role to identify the true meaning of that word, that sentence, that law. त्यसलाई भनिन्छ सेपरेसन अफ पावर। त्यसले गर्दाखेरि जहाँ जहाँ विधिको शासनको कुरो गरिन्छ त्यहाँ त्यहाँ सेपरेसन अफ पावरको सिद्धान्त पनि हुन्छ। जुन कुरो यो 3 नम्बरले चाहिँ यो कुरो चाहिँ सेपरेसन अफ पावरको कुरो गरे हो। अब तपाईको चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरो के हो भने चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि एउटा विधिको शासनको सबैभन्दा स्ट्रङ पार्ट हो। Why I am talking with you about the check and balance? Okay, definitely. I mean, executives, they must rely on to the parliament. Executive, they must rely on to the people of this country and this constitution. Okay, if they are going to breach people's wishes, people's aspirations, if they are not going to apply the mandate given by the parliament, or if they are not going to respect or faithfully enforce this constitution, it means we don't want more these people can rule over us. In that situation, how can we going to change them? That's the check and balance. कार्यपालिका कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो law should be there and we can apply that procedure, that due process. त्यसै गरी नै संसदहरु, they are our representative, we selected them, we elected them, we sent them, and we give some power to them to make a law or to draft a law or to monitor the government activities or approve the government programs. That's the basic mandate to our parliamentarian. Suppose they are not going to follow these our principles, they are not going to check the government activities, if they are not performing their duties according to our mandate, it means you have a power. I mean, according to constitution, there is a provision how they are going to terminate their positions. अथवा संसद कसरी चाहिँ उनीहरुको पदावधि सकिन्छ भन्ने कुरोहरु कसरी चाहिँ उनीहरुलाई ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ देयर इज अ ल। कार्यपालिकाले बजेट नदिने, कार्यपालिकाले चाहिँ उनीहरुको प्रस्तावलाई नसुन्ने, कार्यपालिका त्यो कुरोहरु चाहिँ के भने चेक एन्ड ब्यालेन्स भित्र पर्छ। न्यायपालिका, न्यायाधीशलाई कसरी कारबाही गर्ने, न्यायाधीशले चाहिँ तपाईको व्याख्या गर्दाखेरि क्यापेसिटी शो गरेन, उ चाहिँ तपाईको सक्षम भएन, उसको चाहिँ परफर्मेन्सहरुमा चाहिँ शंका देखियो, उले चाहिँ तपाईको कानुनी व्याख्याहरु गर्दाखेरि उसमा चाहिँ केही बायस देखियो, उसको चाहिँ एक प्रकारको इन्ट्रेस्ट देखियो, त्यस्तो भने कसरी कारबाही गर्ने? This is the call
check and balance होला महाभियोग लगाउने राजीनामा दिनु लगाउने उलाई गर्ने होला त्यो सबै कुरो चाहिँ रुल अफ ल भनेको कुरो चाहिँ there is a law, look at this, if you are not able to perform this and that things, then consequences shall be this, might be this, could be this. त्यसरी नै कार्यपालिकाको मन्त्रीलाई मन्त्री कसरी बर्खास्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ ल इज देयर ओके प्रधानमन्त्री कसरी बर्खास्त गर्न सकिन्छ ल इज देयर राष्ट्रपतिलाई कसरी बर्खास्त गर्न सकिन्छ ल इज देयर संसदको हाउस कसरी एन्ड हुन्छ ल इज देयर that is called rule of law. That is called when they monitor each other, that is called check and balance. And what kind of powers they are going to exercise during their tenure, that is called separations of power. Separations of power. अब यो कुरो चाहिँ के भने त्यसको फाउन्डेसनमा चाहिँ विधिको शासन भनेकै त्यही हो तपाईको कन्ट्रीमा शक्ति पृथकीकरण छ कि छैन तपाईको कन्ट्रीमा चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स कस्तो खालको छ based on it we can say look at this is the principle of rule of law then we can say we have a law we can introduce we can written in the constitution and based on it our government can function it so it means so it means we perform our state duties based on the rule of law. Based on the rule of law. यो भयो त्यसरी नै whenever there is a discretion there is a room for arbitrariness. यो चाहिँ तपाईको कसको शब्द भन्दाखेरि एबी डाइसेकै हो. डिस्क्रिएसन भनेको निर्णय गर्ने अधिकार जति छोड्नुहुन्छ त्यति नै स्वेच्छाचारी बढ्छ त्यति नै स्वेच्छाचारी बढ्छ भन्ने कुरोहरु गरेको छ. भन्नु खोजेको के नि व्याख्या गर्ने ठाउँ जति छोडियो त्यति नै के हुन्छ भने व्याख्या गर्ने व्यक्तिले चाहिँ दे क्यान प्ले देयर इन्ट्रेस्ट यो अलिक भाष सिद्धान्त छ है कसैलाई निर्णय गर्ने अधिकार दियो भने त्यो निर्णय गर्ने अधिकारको सन्दर्भमा ही और शी क्यान प्ले हिज ओन इन्ट्रेस्ट त्यसले गर्दाखेरि व्याख्या गर्ने अधिकार भनेको इट शुड बी नेरो डाउन इट शुड बी इलिमिनेटेड इट मिन्स त्यो डिस्क्रिएसन चाहिँ कसले गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लले गर्नु पर्यो जबसम्म लले प्रष्टसँग भनेको हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ देयर इज नो मोर रूम फर डिस्क्रिएसन बिकज पार्लियामेन्ट त्यो के भन्ने पार्लियामेन्टले ल किन बनाउँछ भन्दाखेरि प्रक्षेपण गरे हुन्छ के इन फ्युचर look at this we have given you guidelines for our country for our ordinary people for our government authorities यस्तो आयो भने यसो गर्नु है that's the rule of law prediction कस्तो भनेदेखि संसदले बनाएको कानुनहरु चाहिँ भविष्यमा कस्तो आइपर्छ भन्ने कुरोहरुको अनुमानको एउटा गोल हो के definitely that are not always 100% correct therefore law should require to amend repeal rewrite to living document बनाउनु भयो चाहिरहन्छ अब तर के भने डिस्क्रिएसन पावर जति छोड्नु भयो त्यसको चाहिँ परिणाम के आउँछ भन्दाखेरि आर्बिट्रेरी पावरहरु चाहिँ जागेर जान्छ त्यसको त्यसलाई रोक्नको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि you need to be promulgate law you need to be draft a law you need to be enforce a law कानुनले प्रश्न लेखेको छ भने nobody need more discretion त्यही भएर के भन्छ नि एभिडेन्सले के भन्छ नि जति सक्दो कानुन चाहिँ पार्लियामेन्टले बनाएर दिनुपर्छ त्यसको आधारमा चाहिँ स्वेच्छाचारी गर्छ कानुन छैन भने व्याख्या गर्नु पर्यो व्याख्या गर्ने व्यक्तिले आफ्नो इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्छ That's the principle. Arbitrary absence of arbitrary गर्नको लागि you need to be draft a law and appropriately analysis include or maybe mentioned in the act. It will decrease, it will reduce discretionary power to concerned authority. To concerned authority. है तपाईको मन्त्री परिषदले के निर्णय गर्न सक्छ भन्ने कुरो लमा छ नि त्यो निर्णय गरेको कुरो चाहिँ कानुन बमोजिम भयो कि भएन ड्यू प्रोसेस भयो कि भएन योग्यता पुगेको मान्छे ल्याए कि ल्याएन त्यसो गर्दाखेरि त्यो चित्त नबुझ्ने मान्छेले चाहिँ जसरी आफ्नो राइटलाई सेक्युर गर्नको लागि मुद्दा हाल्छ त्यसलाई चाहिँ हामी भनिन्छ अर्को पार्टमा this is the part of liberty individual liberty I was the capable
I'm the one of the most probable candidate for this post, but Council of Ministers has ignored my qualification, contribution, and my experience. Therefore, I want to challenge the decisions of these made by cabinet on that in this date. So, based on the sorcery or based on the prohibitions, I'm challenging to cabinet decision भनेर सक्नुहुन्छ अथवा तपाईको के हो भने डिस्क्रिसनल पावर जति छोड्नुभयो त्यति नै स्वेच्छाचारी बढेर जान्छ त्यो डिस्क्रिसन पावर घटाउनको लागि चाहिँ संसदले कानुन बनाएर दिनु पर्यो संसदले जति सशक्त राम्रो इफेक्टिभ कानुन बनाएर दिन्छ त्यति नै स्वेच्छाचारी शक्तिहरू घट्छ त्यति नै स्वेच्छाचारी कानुनहरू स्वेच्छाचारी पावरहरू चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ इट मिन्स you have a limited power. If law is silent, if law gives you to make a decision, discretionary power, without any guidelines, without any framework, definitely you are going to fulfill your interest. And it means this your behavior leads to arbitrary power. Switcharity ra ढकेल्छ अनि अर्को लास्ट वन rule according to statutory laws exclusions of arbitrariness, lawlessness, and unreasonableness on the part होला on the part of the government है अथवा यो तपाईं के भने rule according to statutory law मैले के गर्दै छु भन्ने कुरो चाहिँ मैले सपनामा देखेर हैन कि कानुनले भनेर गरेको भन्ने हुनु पर्यो के I saw this dream in this last night so I'm going to decide these things भने no that's not way okay मैले सपनामा यो देखे त्यसले गर्दाखेरि I made this decision that's not way you whenever you are going to make a decision then you need to be verify you need to be citation these laws give me this power therefore we made this decision based on this law then definitely they don't have unlimited power they have a limited power the statutory laws I mean the constitution says these things I exercise my power based on these articles of this constitution so no one can challenge these things I follow due process I respect this constitution these laws and I made this decision I have not used my arbitrary power I used my power based on these laws भन्ने कुरो चाहिँ हुनु पर्यो त्यसो भयो भने चाहिँ स्वेच्छाचारी शक्तिको अन्त्य हुन्छ कन्ट्रोल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एक्सक्लुजन अफ आर्बिट्रेरीनेस त्यो तपाईको डिस्क्रिएसन गर्ने कुरोहरु चाहिँ त्यो घटाउनु पर्यो के निर्णय गर्ने स्वेच्छाले निर्णय गर्नुहोस् भनेर जसले भन्छ नि when you heard about the स्वेच्छाचारीले गर्नुहोस् अथवा तपाई निर्णय गर्नुहोस् न भन्छ भने there is a absence of rule of law तपाईले के गर्नु पाउनुहुन्छ त्यो ल बमोजिम गर्नुहोस् दैट द रूल अफ ल ल भन्दा कम भएर गर्नु भयो भने पनि यु आर गोइङ टु अन्डरमाइन द रूल अफ ल अथवा मैले पाएको शक्ति भन्दा तल गरेर मिनिमम गरेर त्यसलाई चाहिँ अन्डरमाइन गरेर गर्छु भने पनि दैट इज अल्सो अगेन्स्ट द रूल अफ ल रूल अफ ल भनेको के हो भने इन द सोशल टर्म इन द लीगल टर्म 2 गुना 2 4 हुनुपर्छ भन्ने नै रूल अफ ल हो 2 गुना 2 4 दैट्स द रूल अफ ल मैले मान्छेलाई यस्तो ठाउँमा बिस खुवाएर मारे भने यति वर्ष कैद मैले मान्छेलाई गोली हानेर मारे भने यति वर्ष कैद मैले मान्छेलाई चाहिँ छुरी हानेर मारे भने यति वर्ष कैद दैट्स द रूल अफ ल अथवा मैले यो अधिकार यति प्रयोग गरेर यो यति बेनिफिट गरे अथवा मैले यो चाहिँ करप्सन गरेर यति गरे यो गरे आई एम गोइङ टु पे दिस एन्ड दैट रिजल्ट भन्ने कुरो चाहिँ रूल अफ ल ललेसनेस जति कानुनको कमी हुँदै गयो जति कानुनी व्यवस्थाहरू चाहिँ ल्याकिङ हुँदै गयो जति हामीले ल बनाएर दिन सक्दैनौँ त्यति नै स्वेच्छाचारी बढ्छ भन्ने सिद्धान्त हो अथवा तपाईसँग पर्याप्त कानुन छैन कानुन नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले गर्नुहोस् भन्छ भने दैट इज द अगेन्स्ट द रूल lawlessness we don't have law then definitely
power exercised by the certain institutions. They can use this power based on their own interests. No one can control their interests. So that when there is a lawlessness, it means they don't have rule of law, and this practice leads to arbitrary power. अर्को अनरिजनेबलनेस, यो ड्यू प्रोसेसमा हुन्छ अनरिजनेबलनेस, कुनै त्यो तुकै छैन, लोजिकै छैन। जस्तो एउटा एउटा एक्जाम्पल दिउँ तपाईको, अनरिजनेबलनेस भनेको चाहिँ के भने ड्यू प्रोसेस भएन। मैले अघि भने साइबर क्राइमको अहिलेसम्म हाम्रो कन्ट्रीमा 77 जिल्लाको जुनसुकै निकायमा साइबर क्राइम भए पनि तपाईको त्यसको जुरिस्डिक्सन भनेको चाहिँ काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टले मात्रै त्यो मुद्दा हेर्न सक्छ। Our statutory provision is there. Any crime related with the cyber is the jurisdiction at the Supreme Court, at the District Court of Kathmandu. तपाईको त्यो चाहिँ रिजनेबलनेस भनेको चाहिँ के भने कसैलाई पक्रेर चाहिँ तपाईको अर्को जिल्लाले चलाउँछ अनि तपाईको अर्को त्यहाँनिर चाहिँ गर्छ भने त्यो चाहिँ अनरिजनेबलनेस हुन्छ, अथवा त्यसलाई चाहिँ अर्को भाषामा सिम्पल ललेसनेस। मान्छे त पक्रियो, अपराधी पनि हो जस्तो छ, तर कानुन चाहिँ छैन। अब कहाँ चलाउने, एटर्नी जेनरलले चलाउने हो कि पुलिसले चलाउने हो कि आर्मीले चलाउने हो कि, ललेसनेस। No one knows where it's going this case. That means arbitrary power. They are going to, executive, government could use arbitrary power. ने शक्तिलाई कन्ट्रोल गर्ने, शक्तिलाई प्रष्ट रूपमा लेख्ने अथवा उसको कार्य विभाजन प्रष्टसँग बाँड्दिने काम नै तपाई के हो भने रुल अफ ल हो। त्यो नै के हो भने तपाईको स्वेच्छाचारी शक्तिको कन्ट्रोल हो। स्वेच्छाचारी तपाईको शक्तिलाई कन्ट्रोल गर्नु भएन भने त्यहाँ विधिको शासन हुँदैन। त्यो शक्तिलाई गाइडलाइन दिने, रिटर्न फर्मेट दिने अथवा कसरी गर्ने भन्ने कुरो दिने कुरो नै डेफिनेटली स्ट्याट्युटरी लज हो, स्ट्याट्युटरीज होला, कन्स्टिट्युसन होला, तपाईको कोर्ट प्र्याक्टिसेसहरु होला, तपाईको रिजनेबलनेस अथवा तपाईको सिद्धान्तहरु होला संविधानमा। अघि हामीले भन्यौ नि सेपरेसन अफ पावर होला, तपाईको ब्यालेन्स होला, तपाईको रुल अफ होला। These things can always promote to enforce principle of constitutionalism. मैले तपाईलाई एक लाइनमा भन्नु पर्दाखेरि होला सबैको राष्ट्रमा संविधान छ। अब तपाईले के मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ नि त्यहाँको सरकार, त्यहाँको सत्ता, त्यहाँको पावर चाहिँ स्वेच्छाचारी छ कि छैन, त्यहाँ चाहिँ कानुन बमोजिम छ कि छैन, त्यहाँ ललेस छ कि छैन, अनि त्यहाँ चाहिँ कुनै निकायहरु कानुन भन्दा माथि छ कि छैन। Then you know about the either they apply rule of law or not. This is the principle. No one can disagree in this principle. No one can disagree. कोही पनि असहमत हुन सक्दैन यो सिद्धान्तमा। तर अब प्र्याक्टिसमा कुन कन्ट्रीमा के छ? The part of constitution lawyers. Simply they suggest you, okay, I would suggest you to reduce your president power, to reduce your executive powers, to reduce your chief district officer's power. अब तपाईको भर्खरै एउटा मुद्दा परेछ सिडिओ कार्यालयमा, संविधानले चिन्दैन, सिडिओ को कन्स्टिट्युसनमा छैन, but impliedly, legally, statutorily, they can exercise their power, which has been not recognized and written in the constitution. है अब त्यो तपाईको के हुन्छ? अब सिडिओले पावर स्वेच्छाचारी रूपमा गरिराखेको छ भन्ने खालको हाम्रो कानुन व्यवसाय साथीहरुको आर्ग्यु हो। अब कोर्टले कसरी गर्छ, लेट्स सी। Maybe very soon we are going to see interpretation by the court, and it is also part of the constitution, and we can apply that practices again and again frequently. है जस्तै तपाईको वामदेवको अब अन्तरिम दिने कोर्ट केस फाइनल हैन, इन्टरिम दिने कि नदिने सन्दर्भमा दिनु मिलेन भन्नुको तात्पर्य के हो भने that is the one way हारेको व्यक्तिहरुलाई पनि माथिल्लो सदनमा मनोनित गर्न सकिन्छ भन्ने खालको that is the constitutional practice, that is the call नियुक्ति गर्न सकिन्छ भन्ने भयो। अब फाइनल भर्डिक्ट आउँदाखेरि चाहिँ अब यो
सकिँदैन भन्नु पनि आउन सक्छ, यसलाई कन्टिन्यू गरेर यसलाई निर्णयमा पनि आउन सक्छ। अब त्यो चाहिँ फाइनल आइन्जेलसम्म चाहिँ भन्नु सकिँदैन, तर इन्ट्रिम अर्डरमा चाहिँ अहिले दिस ओके, वी आर गोइङ टु एनालाइसिस योर केस, बट एट द मोमेन्ट यु डिडन्ट भायोलेट द कन्स्टिट्युसन भन्ने कुरो आयो। अहिले चाहिँ त्यो कुरो आयो। अब तर पछि मुद्दा चाहिँ जित्यो भनेदेखि वामदेवको पोस्ट फेरि पनि 0मा आउन सक्छ। त्यो कुरो चाहिँ कोर्टमा अहिले पनि त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा अथवा अङ्ग्रेजी भाषामा चाहिँ सब जुडिसियरी छ, अथवा नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि अहिले मुद्दा सुनवाईको प्रोसेसमा छ। त्यति मुद्दा हुन्छ तपाईहरुले। ओके, यसमा केही छ त? यो मैले अब एकदम ब्रिफली है, यो तपाईको अब्सेन्स अफ आर्बिट्रेरी पावर के गर्दाखेरि चाहिँ स्वेच्छाचारी रोक्नु सकिन्छ, के गर्दाखेरि चाहिँ शक्तिलाई लिमिटेड गर्नु सकिन्छ भन्ने कुरो हो यो एउटा। डु हैव एनी क्वेशन फ्रेन्ड्स, आई मिन स्टुडेन्ट्स? रूल अफ ल को एउटा ओके, राहुल, डु हैव एनी क्वेशन? नो सर। बुझिँदैछ कि कस्तो छ? बुझिरहेछ सर। ओके सर यो रुल अफ ल भन्ने टर्म कसले मेन गरेको? इन्भेन्ट कसले गरेको भने? हजुर, एभी डाइसे। एभी डाइसीले गरेको हो सर। उले चाहिँ आई डोन्ट थिंक ही केम अप विथ द टर्म इटसेल्फ। No, he propounded these three things: absence of arbitrary power, second one is equality before the law, and concept of liberty. These three things are basic foundations to understand about the rule of law. एभी डाइसेको जुन किताबै मैले रिकमेन्ड गरेको छु त्यसमा उले एउटा च्याप्टर रुल अफ ल को बारेमा एउटा च्याप्टरै लेखेको छ, अनि त्यसमा चाहिँ उले चाहिँ त्यो एनालाइसिस गरेको छ। तर के भने त्यसको सारमा यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड। अब तपाईको मैले एट द बिगिनिङ आई टोल्ड यु व्हाई वी आर डिफरेन्ट देन अदर पिपल भन्दाखेरि वी नीड टु बी अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट द एभी डाइसेस प्रिन्सिपल। Many people, many lawyers, many politicians, they don't understand these things. We are not talking about the particular ministers, particular decisions, particular event, but we are talking about the principle. जहाँ स्वेच्छाचारी हुन्छ, जहाँ चाहिँ पावरको अनलिमिटेड दिएको हुन्छ, वाइडली दिएको हुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईको कानुन हुँदैन, जहाँ चाहिँ तपाईको अनरिजनेबल हुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईको डिस्क्रिसनरी पावरको अनलिमिटेड हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ विधिको शासन हुँदैन, रुल अफ ल हुँदैन भन्ने उसको सिद्धान्त हो। अब त्यो घटाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ ठ्याक्कै यसको एगेन्स्टमा तपाईँ जानु होला। कुनै पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुनु हुँदैन। हरेक व्यक्तिलाई पुनिस गर्दाखेरि एउटा अर्डिनरी कोर्ट हुनुपर्छ, त्यो प्रष्टसँग कानुनले लेखेको हुनुपर्छ। कुनै व्यक्तिलाई पुनिस गरिन्छ भने त्यसले चाहिँ कानुन नै उल्लङ्घन गरेको हुनुपर्छ। कानुन उल्लङ्घन गरेको छैन त्यस्तो हो भने उ व्यक्तिलाई पुनिस गर्न सकिँदैन। त्यो पनि एउटा विधि, तपाईको विधिको शासन, रुल अफ लको कुरो हो। र अर्को कुरोहरू कुनै पनि निकायलाई, कुनै पनि व्यक्तिलाई, कुनै पनि संस्थालाई चाहिँ उसलाई चाहिँ निर्णय गर्ने धेरै अधिकार दिनु हुँदैन। उसलाई चाहिँ स्वेच्छाचारी बन्नु दिनु हुँदैन। उसलाई चाहिँ त्यसो गर्यो भने के हुन्छ, त्यसको परिणाम भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ विधिको शासनभन्दा बाहिर हुन्छ। त्यसले चाहिँ त्यो तपाईको कानुनी शासनको उल्लङ्घन गर्छ, त्यो कानुनी शासनको सिद्धान्तभित्र पर्दैन भन्ने उसको। र अर्को कुरो उसले गरेको जुन चाहिँ लास्ट कुरो हो, जहिले पनि कानुनले नै निर्धारण गरेको परिधिभित्र रहनुपर्छ। त्यो कुरो चाहिँ संसदले बनाउनु पर्छ, संसदले कानुन दिनुपर्छ। जहाँ चाहिँ कानुनहरू छैन त्यहाँनिर चाहिँ विधिको शासन हुँदैन। जहाँ चाहिँ कानुनहरू पर्याप्त छैन, अनरिजनेबल छ, त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ कानुनी शासनहरू हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यी कुरोहरू भयो भने देन वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड दे हेभ, यु हेभ रुल अफ ल भन्ने कुरो हो भन्ने कुरो उसले सिद्धान्तको कुरो गरेको। I am telling you we are talking about the principle, right? And the next stage is here in your hand. You can analyze this by your own hand. कानुन हेर्ने, संविधान हेर्ने, अनि त्यहाँबाट कार्यान्वयन हेर्ने, then you can make your perception either they follow rule of law or not. That's the your part. Being a lawyer, being a social engineering, you need to be start your research, your thinking like a lawyer from today. Why you are different भन्दाखेरि because you are the leader of society.
then you need to be understand about the principle. In another hand, how it has been applied in your surrounded areas. ओके, त्यो कुरोहरु चाहिँ हामी विधिको शासनमा पहिलो एउटा कुरो कोही पनि स्वेच्छाचारी हुनु हुँदैन। कोही पनि भन्दाखेरि particularly for the state, for the lawmakers, for the judges, for the rulers. एबी डाइसीले त रुलर्स नै भन्छ, उले त के भन्छ भने किङ, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेन्ट, अनि उनीहरूलाई के उले थेसिस हो उसको, तपाईहरुले कानुन जति स्ट्रङ बनाएर दिनुभयो त्यति नै विधिको शासन चाहिँ स्वच्छ हुन्छ। कुनै निकायलाई तपाईले चाहिँ व्याख्या गर्ने अधिकार दिनुभयो भने त्यहाँ चाहिँ विधिको शासन हुँदैन। व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ उले आफ्नो इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्छ। कुनै व्यक्तिलाई कानुन भन्दा माथि राख्नुभयो भने, संस्थालाई माथि राख्नुभयो भने त्यहाँ विधिको शासन हुँदैन। त्यही भएर तपाईहरुलाई अब थाहा छ, maybe you heard these things. King can do no wrong. In the United Kingdom, Queen is, cabinet shall be responsible all actions of the Queen. त्यहाँको राजतन्त्रको जिम्मेवार पार्लियामेन्टले लिनुपर्छ। King can do no wrong. It means Prime Minister, Cabinet is the advisor of Queen. अथवा सिम्पल भाषामा कन्स्टिट्युसनल मोनार्कीमा संसदको अनुमति बेगर अथवा कार्यपालिकाको अनुमति बेगर, कार्यपालिकाको रिकमेन्डेसन बेगर, कार्यपालिकाको स्वीकृति बेगर राजतन्त्रले केही गर्न सक्दैन अथवा राजाले केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरोको सिद्धान्त चाहिँ त्यो एउटा दे क्यान एक्सरसाइज देयर पावर अन्डर द कन्स्टिट्युसन भन्ने कुरो चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रको प्रिन्सिपल हो। त्यो अर्कै च्याप्टर भयो। अहिले हामी विधिको शासनमा मात्रै जाउँ। ओके, रेग्मी, you got my point? What is it? Yes, sir. Much clearer. Okay. So let's come to the third point. अब त्यस्तो छैन, मैले धेरै कुरोहरू गरिसकेको छु, म सररै जान्छु। इक्वालिटी बिफोर ल यो चाहिँ के सिद्धान्तमा भन्दाखेरि चाहिँ okay, a few minutes, I need to connect my computer. Charging it. Okay, I think this book is important to understand. Another one is MP Joint book. I always recommend you to read a good book, then you can learn good information, you get good information. Let's come to the right to equality. Why rule of law always promote equality before the law? I mean, when we talk about the rule of law, it means a law never discriminate to anyone. I mean, कानुनले असमान व्यवहार गर्छ भने त्यहाँ विधिको शासन छैन भन्ने बुझ्नुस्। कानुनले असमान व्यवहार गर्छ भने असमान व्यवहार, if law is discriminated to citizens based on the race, caste, religions, ideology, and capacity of different methods, then we can say in that country they can't follow the concept of rule of law. That's the first things, major things. It means law needs to be eliminate all type of discriminations, form of race, caste, religions, ideology, geography. Law should be treated equally to all. त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ कानुनी शासन। कर्णालीको मान्छे जेसुकै होस्, काठमाडौँको मात्रै बाँच्नु पर्छ, that's the against the rule of law. विधिको शासनको अगेन्स्टमा। टुडी खेलमा मान्छेले भात खानु पाएन र भेला हुनु, त्यसलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको चाहिँ to some extent state is not going to protect them.
because definitely for many reasons they might not able to collect their daily survival foods. Law is not going to protect them. That's the against the rule of law. शासनी कानुनको शासनको व्यवस्थाको कुरो गर्ने भने law should protect every citizens equally. त्यो पनि विधिको शासनको एउटा कडी हो कि त्यहाँ समानता छ कि छैन। पछि हामी एउटा आर्टिकल कति 18 सरी हामी एक दिन छलफल गर्छौं। हाम्रो मलाई लाग्छ 18 हो हाम्रो समानताको अधिकार। त्यो 18 आर्टिकल 18 अफ आवर कन्स्टिट्युसन देयर इज अ राइट टु इक्वालिटी। त्यो हामी गर्छौं। तर त्यो भन्दा अलिकति फन्डामेन्टल राइट्समा चाहिँ यो स्पेसिफिक गरेर हामी 1 घण्टा गर्छौं। तर यसमा चाहिँ के भने एकदम 5 मिनेट जति कानुनले समान रूपमा संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यो एउटा विधि शास्त्रको एउटा त्यो कानुनी शासनको बेसिक फाउन्डेसन हो। बेसिक फाउन्डेसन हो। तपाई सुन्नु होला तपाई वुमेन्स राइट्स किन भएन, वुमेन्सहरु किन सडकमा छ, वुमेन्सहरु किन डिसस्याटिस्फ्याक्सन छ भन्दाखेरि they feel they have discriminated by the laws which has been against the rule of law. They want to establish their rights in the law. So you are probably very aware. किन महिलाहरु चाहिँ आन्दोलन गर्छ भन्दा they think they have been discriminated for centuries, maybe decades, but now they want remedies and they want reforms of laws. They want change that laws. They want to survive under the rule of law, not by the male dominance. त्यो विधिको शासन एउटा हो। मैले भनिहाले eliminations all kind of inequality जहाँ चाहिँ विधिको शासन गर्नुको कुरो गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ असमानता हुँदैन कानुनी रूपमा। You can enjoy whatever your neighbors can enjoy, whatever your neighbors, your other partners, other relatives can enjoy, in the same way you can enjoy. अथवा मैले भन्नु खोजेको के भने whoever law shall treat equally, uphold dignity, freedom, equality and individual liberty. भन्ने खोजेको के भने तपाईको त्यो कानुनले समान रूपमा संरक्षण गर्नुपर्छ उसको स्वाधीनता, dignity, स्वाधीनता, uphold dignity. तपाईको स्वाधीनतालाई कुनै पनि प्राइससँग तुलना गर्न सकिदैन। We can't compare any other values of your dignity, your freedom, your equality, individual liberty. So it means when we understand and we want to talk about the rule of law, it means you have a right to say whatever your neighbors say, whatever your family say, I mean whatever your enemies say, whatever your ministers, they can speak. अथवा तपाईको के हो भने के भन्छ तपाईको त्यसलाई लले चाहिँ तपाईलाई के ग्यारेन्टेड गर्दैको हुन्छ भन्दाखेरि being a citizen, being a sovereign people, you can enjoy your right to expression. And law guaranteed, law shall guarantee these your freedom. Tara, there is no discrimination. मण्डलामा गएर भन्नुस्, बानेश्वरमा गएर भन्नुस्, तपाईको संसदमा भन्नुस्, तपाईको क्याम्पिङ गएर मन्त्रीलाई भेटेर भन्नुस्, पत्रिकामा लेख्नुस्, always guaranteed in principally under the rule of law. मैले भने whatever कानुनले चाहिँ के भने तपाईको मण्डला मात्रै कानुन पत्रिकामा लेख्नु पाइदैन, तपाईको संसदमा भन्नु पाइदैन, मिडियामा भन्नु पाइदैन. That is not rule of law. I mean, a rule of law, law never discriminate you, never
promote about inequality, law always try to make a equal to all, to all. That's the called rule of law. So we believe law needs to be strong because rule of law is better than rule by a man, rule by a पर्सन अथवा अर्को भाषामा नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि कानुनले गरेको शासनले चाहिँ सबैलाई समानता हुन सक्छ तर व्यक्तिले गरेको शासन र एउटा स्वेच्छाचारी शक्तिले गरेको शासनले चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि गुड गभर्नेन्स हुँदैन भन्नु त्यही भएर we believe rule over us by law not by a person अथवा अर्को लाइनबाट भन्दाखेरि we predict, we know law is there and that is the best option for us. We are not going to protest these laws because this is the best for us, but we are not in favor of a person could rule over us. We always oppose a person or institution, only one group's ruling over us which has not been acceptable for us. अर्को लाइनमा भन्नु पर्दाखेरि कानुनी शासन हामी स्वीकार गर्न सक्छौं तर व्यक्तिको शासन कुनै संस्थाको शासन कुनै स्वेच्छाचारी निकायको शासन हामी स्वीकार गर्दैनौं. Therefore equality before the law, that's the foundation, sir. Okay, worth of 100 constitution articles guaranteeing individual liberty. यो चाहिँ तपाईको एमपी जोइन्ट कोबाट मैले तपाईको एमपी जोइन्ट कोबाट लिएको वर्ड्सहरु हुन्. मैले जस्ट आई एम गोइङ टु इलाबोरेट दिस थिंग्स. एमपी जोइन्ट he mentioned these things. Okay, what kind of constitution do you have? Based on it we can understand either you have rule of law or not. यो तपाईको कन्स्टिट्युसन आर्टिकल भनेको चाहिँ के भने कस्तो कस्तो खालको कानुनी व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्थाहरु छन् ग्यारेन्टी गरेका छन् त्यसले पनि तपाईको विधिको शासन कानुनी शासनलाई निर्धारण गर्छ भन्ने उसले गरेको छ. आई रिकमेन्ड यु प्लिज रिड आउट द एमपी जोइन्ट बुक. ओके, ड्यू प्रोसेस फलोज एज पर द ल अथोरिटी अर इन्स्टिट्युसन एन्ड जुडिसियरी. अघि हामीले भन्यौं ड्यू प्रोसेस भनेको इक्वालिटी बिफोर ल को एउटा मेजरमेन्ट गर्ने निकाय हो. ड्यू प्रोसेस तपाईले विस्तारै बुझ्नुहुन्छ. यो ड्यू प्रोसेस भनेको कसरी चाहिँ यो मुद्दा अगाडि बढ्छ, यो अपराध गर्यो भने कसले हेर्छ, यसको सजाय कति हुन्छ, यसलाई चाहिँ कुन कुन प्रक्रिया छ, त्यो प्रष्टसँग इन रिटर्न फर्ममा हुनुपर्छ. इन ट्रान्सपेरेन्सी हुनुपर्छ. त्यसलाई भनिन्छ ड्यू प्रोसेस. मलाई पक्रेपछि काठमाडौँ लान्छ कि भक्तपुर लान्छ, मलाई पक्रेपछि चितवन लान्छ कि तपाईको पोखरा लान्छ, त्यस्तो खालको कन्फ्युजिङ छ भने दैट इज कॉल्ड इनएप्रोप्रिएट ड्यू प्रोसेस. है भन्नु खोजेको के भने ड्यू प्रोसेस भनेको क्लियरली प्रोसिड्युर. ओके, लुक एट दिस इज द डोर, दिस इज द लेटर, दिस इज द रूम, दिस इज द इम्प्रिजनमेन्ट, दिस इज द इयर, दिस इज द फाइन. त्यो प्रष्टसँग हुनुपर्छ. त्यसले मात्रै इक्वालिटीको प्रत्याभूत गर्छ. जस्तो एउटा क्रिस्चियनलाई पक्रेर यहाँ लग्यो, एउटा तपाईको हिन्दूलाई पक्रेर यहाँ लग्यो, अनि तिनीहरूलाई चाहिँ डिफरेन्ट ट्रिट गर्यो, तिनीहरूलाई चाहिँ डिफरेन्ट प्रोसिडियर चलायो, अनि उनीहरूलाई फैसला गर्दा पनि डिफरेन्ट गर्यो भने दिस इज द अगेन्स्ट द कन्सेप्ट अफ रूल अफ ल एन्ड द्याट इज द अगेन्स्ट द कन्सेप्ट अफ इक्वालिटी बिफोर द ल. बिकज आई एम द क्रिस्चियन देयरफोर लज applies against me this province. Because I am the Hindu, therefore I get privileges because of laws is there. त्यो चाहिँ equality before law भएन, त्यो चाहिँ rule of law भएन. Because we are the secular state, either we have a Muslim, Buddhist, Hindu, Christian, Jain, whoever. Law should treat them equally. That's the equality before law. That's the rule of law. Okay, that is the rule of law. Whoever you, we respect your dignity, we uphold your dignity, we respect your freedom, we respect your individual liberty. Then law should not treat you differently. Law should not treat you differently.
based on your race, based on your ideology, based on your religion, based on your economic status, based on your these things. त्यसरी गर्यो भने इक्वालिटी बिफोर ल हुँदैन। त्यो स्टेटले भूमिका खेल्ने कुरो होइन। त्यो नहुने बित्तिकै त्यहाँनिर विधिको शासन छैन, रुल अफ ल छैन भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। कन्स्टिट्युसन कन्फर रेमिडिज टु पिपल, त्यस्तो खालको त्यो चाहिँ अब लिबर्टिजमा आउँछौँ। त्यो भयो भने संविधानले कस्तो खालको रेमिडिज दिएको छ त्यो पनि हेरिन्छ। नो मैन इज एबभ द ल एन्ड अल अथोरिटीज परफर्म पावर अकॉर्डिङ टु ल। whatever you are going to make a decision, whatever you are going to step forward from your institution, it should be given power by statutory provision. मैले तपाईलाई भने कानुनले प्रश्नसँग लेखेको छैन भने स्वेच्छाचारी बढ्यो। त्यहाँ कानुन नहुने बित्तिकै त्यहाँनिर चाहिँ के भने कुनै निकायले आफ्नो इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्ने गरी व्याख्या गर्न सक्छ। त्यसलाई घटाउनको लागि, त्यसलाई एन्ड गर्नको लागि एबी डाइसेको पनि भनाइ त्यही हो, प्रश्नसँग कानुन चाहियो। त्यो कानुन भइसकेपछि मात्रै त्यो डिस्क्रिसनरी पावर वी आर गोइङ टु रिड्युस एन्ड वी इन्स्योर रुल अफ ल, वी इन्स्योर absence of arbitrary power. Otherwise, if you give wider power, discretionary power and arbitrary power, it means you promote arbitrary power. तपाईले स्वेच्छाचारी त्यस्तो खालको शक्तिहरु दिनुभयो भने त्यो हुँदैन भन्ने। लेट्स कम टु द थर्ड वान। अनि म अनि सररै जान्छु त्यसपछि। Okay, individual liberty. This is the one of the very interesting subject. What is the individual liberty? This is the one of the very controversial issues. Okay, I'm going to tell you. A.B. Dicey, he was influenced by the democratic system, parliamentary system. He always advocated freedom of expression, freedom of, equality, freedom of association, freedom of form of political organization. These things, यो तपाईको लेखक कसरी इन्फ्लुएन्स भयो भन्ने कुरोहरुमा चाहिँ हो। अब हामी पनि त्यो भन्दा अलग छैनौं, हाम्रो कन्टेक्स्टमा पनि त्यो भन्दा छैनौं। तर individual liberty means always attached with constitution and remedies. Constitution and remedies. Constitution means what kind of liberties do you have? You have been given by the constitution. That is a major thing. अथवा तपाईको लिबर्टी के हो भन्ने कुरो चाहिँ पोलिटिकल फ्रीडम, तपाईको इक्वालिटी, अनि राइट टु एक्सप्रेसन, right to gain property, right to job, right to housing, right to medical facilities, right to education. These all things are introduced in order to uphold your dignity. Uphold your dignity. अथवा तपाईको के भने व्यक्तित्व स्वतन्त्रताहरु किन चाहियो भन्दाखेरि तपाईको सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु। नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि इन्डिभिजुअल लिबर्टी भनेको नेपालीमा चाहिँ तपाईको व्यक्तित्व स्वतन्त्रता र तपाईको त्यसको डेस्टिनेसन गोल भनेको चाहिँ डिग्निटी, प्रोमोट डिग्निटी, तपाईको सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु। ओके, अब इन्डिभिजुअल लिबर्टी यो चाहिँ इट हैज बीन डिटरमाइन्ड बाय योर कंट्रीज पोलिटिकल सिस्टम। Many countries they have their own definitions of individual liberty. Okay, many countries they have their own decisions. Communal and communist countries they always talk about the different things. Democratic countries like European and US, Canada, and then India, including Nepal, we talk in different ways individual liberties. तर त्यसको गोल भनेको चाहिँ uphold your dignity, सो अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु हो। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई फ्रीडम छैन, सो अस्तित्वको रिकग्नाइजेसन छैन, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको उसको स्वतन्त्रता छैन, बोल्ने स्वतन्त्रता छैन, समानताको स्वतन्त्रता छैन, सम्पत्तिको स्वतन्त्रता छैन भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ विधिको शासन हुन सक्दैन, गुड गभर्नेन्स हुन सक्दैन। त्यस्तो ठाउँहरु चाहिँ स्वेच्छाचारी हुन्छ, त्यस्तो ठाउँहरु चाहिँ रुल अफ ल हुँदैन भन्ने खालको प्रिन्सिपल चाहिँ एबी डाइसेको, त्यसलाई सपोर्ट गरेर चाहिँ एमपी जोइनले पनि लेखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तर तपाईको लिबर्टी के हो भन्ने कुरा चाहिँ इट हैज बीन डिटरमाइन्ड बाय व्हाट काइन्ड अफ लिबर्टीज हैज बीन ग्यारेन्टेड इन द कन्स्टिट्युसन। दैट्स द मेजर थिङ। इज कंट्री टू कंट्री डिफरेंट,
Okay, 31 our fundamental rights, which are the part of individual liberty. At the same time, we have also right to dignity. Okay, to right to dignity to हामी छलफल गर्छौं. Judicial decision determining the right of person in particular case brought before the court. अब individual liberty मा अब probably I would recommend you सूचनाको अधिकार व्यक्तित्वको स्वतन्त्रता हो कि होइन भन्ने कुरो चाहिँ इन्डियामा मुद्दा पर्यो. मुद्दा पर्दाखेरि just probably 1 years before, the Supreme Court, I mean Indian Supreme Court has decided right to information is also part of individual liberty, and this is the fundamental rights. But things is that in Indian Constitution, they don't have guaranteed right to information is their fundamental rights. मैले के जोडे भन्दाखेरि probably you understand my statement. संविधानमा लेखिएको थिएन राइट टु इन्फर्मेसन. अब हाम्रोमा चाहिँ 47 मा पनि लेखियो र अहिले पनि लेखिया छ राइट टु इन्फर्मेसन इज अल्सो फन्डामेन्टल राइट्स. ओके, इन द इंडियन practice the judiciary has decided right to information is this is the fundamental rights for Indian citizens, for Indian people. Therefore, the judiciary ले नै determine गर्दै जान्छ individual liberties हरु चाहिँ. It means we need to be promote independency of judiciary. Baik to स्वतन्त्रता के हो भन्ने कुरो चाहिँ suppose we have in our constitution, I told you we have a 31 articles, the specific fundamental rights, and we call this also part of individual liberty. But we need to be protect such rights through judicial interpretation. Judicial interpretation. Okay, freedom, equality, liberty, dignity, derogative, non-derogative rights. The derogative केही हनन हुने केही हनन नहुने राइटहरु हुन्छन्, त्यो पछि हामी गर्छौं. Derogative means by birth no one can take away, no one can separate your that rights. त्यसलाई गर्छ non derogative. जस्तो सुकै अवस्थामा पनि त्यो तपाईले you can enjoy that non derogative rights. तर derogative rights means when state feels I need to take away your rights, and that situation state is going to curtail, state is going to restrict, state is going to control that rights. That is called derogative. Derogative निको प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने होला. तपाईको त्यो पछि हामी छलफल गर्छौं. कन्स्टिट्युसन इज अ पार्ट अफ लिबर्टी. संवैधानिक उपचार छैन भने तपाईको इन्डिभिजुअल लिबर्टी हुँदैन. किन हुँदैन भन्दा यसको लोजिक के छ भन्दाखेरि executives never give you all your freedoms. Executives, do you understand? The Council of Ministers, they try to restrict, control, and prevent your liberty. अथवा सरकारले जहिले पनि के गरिराखेको हुन्छ भन्दाखेरि सरकार in terms of not only in the cabinet, सरकार भनेको पछि हामी स्टेटमा पढ्छौं, पुलिस पनि पर्छ, हाकिम पनि पर्छ, तपाईको नगर प्रहरी पनि पर्छ, whoever they perform their duty based on state power. They give this power by state, by statutory laws. Statutory laws means they can discharge their authority based on that law. त्यो कन्ट्रोल गर्नको लागि तपाई के भने मेरो लिबर्टी प्रोटेक्ट गर्नको लागि अदालत कति सक्षम छ त्यसमा भर पर्छ भन्ने कुरोको सिद्धान्त हो. त्यसो भएन भने तपाईसँग पेपरमा प्रशस्त राइट छ, अधिकार तपाईको सुनिश्चित गर्ने र संरक्षण गर्ने निकाय भने probably you are not going to enjoy the concept of rule of law. तपाई विधिको शासनको परिकल्पना भन्दा बाहिर हुन सक्नुहुन्छ. Therefore, always they talk, jurists talk about the protections. I mean, how can we are going to get remedies? That is also part of judicial, I mean, part of rule of law. Okay, whatever you have liberty or rights shall be guaranteed in supreme law, including remediable independence of judiciary. Therefore, तपाईले independence of judiciary मा पछि पढ्नुहुन्छ किन न्यायपालिका स्वतन्त्र चाहिन्छ भन्दाखेरि judiciary is the guardian of
citizen in terms of protect their rights encroachment by the executive, by the legislature अथवा न्यायपालिका किन चाहिँ मौलिक नागरिकहरूको स्वतन्त्रताको गार्जन हो भनेर भनिदिँदाखेरि कार्यपालिका व्यवस्थापिकाले जहिले पनि नागरिकहरूको स्वतन्त्रता समानता अथवा नागरिक अधिकारहरूलाई चाहिँ they try to encroach, they try to prevent, they try to take away our freedom. In that situation, we have only one option: judiciary can control the power of executive. Judiciary can prevent, to encroach over our rights by the executives. In that situation, we always advocate, we always insist, we always try to maintain. We need to be preserved. We need to be established independence of judiciary. If there is no independence of judiciary, then Western or democratic system स्वतन्त्र न्यायपालिका छैन भने त्यहाँ स्वेच्छाचारी छ. In terms of no one can control power of the executive, power of the legislature. So in many countries, definitely they don't have independence of judiciary. Therefore, jurists try to prove one of the important foundation is to maintain independence of judiciary. Then after you can enjoy rule of law. Then after you can enjoy limitations of power to executives. कार्यपालिकालाई कसले रोक्ने भन्दाखेरि त स्वतन्त्र न्यायपालिका छैन, न्यायपालिका सक्षम छैन भने कार्यपालिकाले जे गरे पनि कसले कन्ट्रोल गर्ने? शक्ति पृथकीकरणको, शक्ति ब्यालेन्सको कुरोहरु कसले गर्ने र? अथवा कार्यपालिकालाई कन्ट्रोल गर तेरो शक्ति भन्ने कुरो त न्यायपालिका भन्दा अरूले सक्दैन. त्यसले गर्दाखेरि we always advocate in favor of independence of judiciary. मलाई लाग्छ दुईटा स्लाइड छ तर त्यस्तो धेरै छैन. Predictability due process हामीले भनिसक्यौं. Ordinary people know about the process. What is the consequence of your action or result of this action? It's self-control power of government. त्यो भनिसके मैले. Rule of law मा हामीले चाहिँ के थाहा हुन्छ भने प्रोसेस के हुन्छ, यसको परिणाम के हुन्छ, यसको एक्सन र मेरो रिजल्ट के हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ we know these things. We know in terms of law has already written in the book. त्यो कानुनले पहिले लेखिसकेको छ. त्यो आज घटना भएर आज बनाएर आजै कानुन बनाएर लगाउँछ भने that is the call retrospective which has been against the rule of अपराध भइसकेपछि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिन्छ भने against the rule of law. मैले अघि पनि सके when we talk about the rule of law, it means lawmakers, they are the long term thinker. Okay, this is the roadmap. If this situation originated or this kind of crime has been evolved in our society, in that situation, look at this. This is the way out. This is the solution. This is the sort out process. The lawmakers, they are the thinker. They are the planner. कानुन किन चाहियो भन्दाखेरि हिजोको कुरोलाई हैन कि आज र भोलिको लाई कसरी सक्षम बनाउने, कसरी राम्रो बनाउने भनेर ल चाहिन्छ. We never talk about the last year को अपराधलाई आज ल्याउनु पर्यो. होला एक्सेप्सनल प्रोभिजनहरुमा हुन्छ. करप्सन तपाईको यस्तो कुरोहरुमा यो जेनरल प्रिन्सिपलहरु लागू हुँदैन. मिसयुज अफ अथोरिटी, मिसयुज अफ पावर, करप्सन. तपाईको यो नेपाली भाषामा अब उच्चारण गर्नु त राम्रो नहुने हो. देशद्रोही जस्ताका मुद्दाहरुमा रेट्रोस्पेक्टिभ र प्रिन्सिपलहरु लागू हुँदैन. देशद्रोही अब के हो भन्ने कुरो चाहिँ यो त्यो अर्कै च्याप्टर हो, त्यता पनि नजाउँ. तर सिम्पली यो तपाईको हुन्छ अब्सेन्स अफ अनलिमिटेड or arbitrary power in country, exclusion of arbitrariness, lawlessness, unreasonableness, state behave equally, restrictions of the arbitrary exercise of power as a well-defined and established power by laws. यो कुरोहरु म दोहोर्याउँदिन किनभने we don't have time. हामीले धेरै कुरो छलफल गरिसक्यौं. ओके, अब एउटा छ कि ओके this is the final one. यो तपाईको ADM versus शुक्ला केस भने 1976 को छ. त्यो चाहिँ इन्डियन सुप्रिम कोर्टको डिसिजन हो. व्हाट इज द रूल अफ ल भन्ने कुरो व्याख्या गरेको छ. यो कुरो तपाईले एमपी जोइनको बुकमा पाउनुहुन्छ. रूल अफ ल इज द एन्टिथेसिस अफ आर्बिट्रेरिनेस. एन्टिथेसिस भने बुझिहाल्नुहुन्छ, स्वेच्छाचारीको एगेन्स्टमा हो.
स्वेच्छाचारी शक्तिको एगेन्स्टमा हो अथवा अनलिमिटेड पावरको एगेन्स्टमा हो Rule of law is now the accepted norms of all civilized society. Civilized society-हरुमा चाहिँ सबै ठाउँमा स्वीकार गरिसकेको छ everywhere it is identified with the liberty of the individual त्यो चाहिँ जहीँसुकै पनि यो लिबर्टीसँग जोडिएको छ है क्लास सकेको हो र हैन होला सरको बत्ती कहाँ होला बरु बोल्दा बोल्दै जानु हो खोइ टाइम त सक्यो त फेरि कुरै सरलाई नि थाहा छैन रे सरको के भयो खै के पठाउँछु भन्नुभयो अनि ठ्याक्क काटिदिनु भयो सक्यो है क्लास कि लिभ गर्ने हुन त टाइम सकिसक्यो म एकचोटि फेरि सोध्छु नि त ओके ब्रो सुन त सबैजना सरले नयाँ लिङ्क पठाउनु भएको छ होइन आयो कि आएन त्यो नयाँ लिङ्क पठाउनु भएको छ त्यसमा जोइन गर अरे है ओके ब्रो
Okay, so these definitions established by Indian Supreme Court in EDM versus Shukla case in 1976, it has clearly established why rule of law is important in the present context. There are some words, so I'm going to read it and then this precedent gives us clear picture why rule of law is important, what is the true meaning of rule of law. So in the philosophical way, in the doctrine way, in the conceptual way. So rule of law is the antithesis of arbitrariness. It means rule of law always insists limitations of power. Rule of law always advocate statutory provisions. Rule of law is now thus accepted norm of all civilized society. When you talk about civilized society, then they accepted this principle. Okay, rule of law. I already told you, we believe rule of law is better than rule of a person or a rule of an institution which has not been controlled by law. Therefore, rule of law is best option, best model, best system in the world. So, I mean, हामीलाई कानुनी शासन चाहियो, हामीलाई चाहिँ कुनै व्यक्ति, कुनै स्वेच्छाचारी, कुनै जन्मजात, कुनै कसैले नचिनेकोबाट होइन कि कानुनले चाहिँ शासन गर्नु पर्यो. It means whoever we are going to elect, whoever they are going to hold the power, they must perform their duty according to law. Whoever, जो आउँछ त्यो कानुन बमोजिम गर्नु पर्यो. That is the civilized society. Okay, wherever it is identified with the liberty of the individual, everywhere is identified with the liberty of the individual. Civilized society, limited power and liberty. The rule of law always talk about the liberty. You may know about the civilized society and liberty is the same cars two one. Liberty and civilized society, they move together. So it means everywhere is identified with the liberty of the individual. It seeks to maintain a balance between the opposing notions of individual liberty and particular order. Okay, notions of individual liberty. So पवित्रता त्यसको तपाईको individual liberty र तपाईको public order को बीचमा balance गर्छ. Definitely, a state has a lot of responsibility. A state should fulfill community interest as well as protect individual liberty. You know,
Community means publics, they have also different type of interest, aspirations and need. Definitely when you talk about the public and individual, then it has a very wide meaning. Suppose our community and myself, which one is first? In that situation, the rule of law should maintain balance. Okay, law gives you, shares, rights, as well as communities, publics, aspirations also. It needs to be balanced. The PD को शासनले चाहिँ के भन्दा कम्युनिटी को र इन्डिभिजुअल लिबर्टी बीचको त्यो मिटिगेट गर्छ, ब्यालेन्स गर्छ भन्ने कुरो गरेको छ. In every state, the problem arises of reconciling human rights with the requirement of public interest. Okay, reconciling human rights with the requirement of public interest, such as harmonizing, can only be attained by the existence of independent court, which can hold the balance between citizen and state and compel government to conform to the law. तपाईं के भने यो अहिलेको मानव अधिकार, यो पब्लिक कन्ट्रोलको कुरोहरू, पब्लिक इन्ट्रेस्टको कुरोहरूले गर्दाखेरि यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ न्यायपालिका, स्वतन्त्र न्यायपालिकाले राज्य र नागरिकको बिचमा चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सक्छ. Balance between citizen and the state and the compel government to conform to the law. यी कुरोहरूको आवश्यकताको लागि कानुनी शासन चाहिन्छ. यी यस्तो कुरोहरू भयो भने then we can say we have a law, we have a citizenity, we have an equality of law, and we have an independent judiciary. Based on it, we can enforce our concept of rule of law. त्यसको आधारमा हामी विधिको शासन गर्छौँ. मैले तपाईलाई यो लास्ट सेन्टेन्स भन्दा एक लाइनमा भने किन मान्छेहरू न्यायपालिका अथवा किन सचेत नागरिकहरू न्यायपालिकामा रेमेडिज खोज्न जान्छन् भन्ने सन्दर्भमा they try to impose rule of law, not by rule of person. Maybe you have a different interest, maybe your community has a different aspiration, but law should be there and states should follow the statutory provision. If there is a lack of statutory provision, in that situation, judiciary shall play a role of proactive. I use this word first time, proactive. Why judiciary should play proactive means the judiciary shall have a limited power to make a law to fulfill gap differences. कानुन पूर्णता छ भन्ने हुँदैन, तर कानुन अपूर्णता छ भनेदेखि न्यायपालिकाले व्याख्या गरेर भए पनि त्यो कानुनलाई चाहिँ ग्यापलाई कम गर्नुपर्छ. प्रोएक्टिभ भनेको कुरो के भने न्यायपालिकाले इन्डिभिजुअल लिबर्टी प्रोटेक्सन सन्दर्भमा जहिले पनि न्यायपालिकाको अहम भूमिका हुन्छ. न्यायपालिकाले गरेको निर्णयहरू कार्यपालिका व्यवस्थापिका सबैले विथआउट एनी रिजन, विथआउट एनी क्वेसन, विथआउट एनी कन्डिसन they need to be compelling. न्यायपालिकाले गर्ने हो. तपाईको के भने बरु प्रधानमन्त्रीले भनेको मन्त्रीले नमान्दा, मन्त्रीले भनेको प्रधानमन्त्रीले त मान्नै मान्दैन, संसदले भनेको प्रधानमन्त्री मन्त्रीले मान्नै मान्दैन, सभामुखले भनेको कुरो राष्ट्रपतिले मान्नै मान्दैन. तर न्यायपालिकाले अर्डर गरिसकेपछि, न्यायपालिकाले भर्डिक्ट गरिसकेपछि, न्यायपालिकाले if once judiciary issues the order or give a verdict, then no one can disobey the things. No one can disobey these things. 224 हाम्रो कन्स्टिट्युसनको 224 सुरक्षा है. अस्ति मैले लेखेको यहाँ छु 224 को 228 कि 224 होइन 128 हो कि के हो. 128 को 2 को लास्ट सेन्टेन्समा that is the final decision made. If there is a contradictory अनि त्यहाँनिर मिनिङहरु बाजिने खालको छ, आफ्नो इन्ट्रेस्टमा व्याख्या गरेर छ भने फाइनल व्याख्या गर्ने काम चाहिँ सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय स्टेटका हरेक निकायले गर्नुपर्छ. र नागरिकको लिबर्टीको सन्दर्भमा जुडिसियरी जहिले पनि प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ. प्रोएक्टिभ इन टर्म्स अफ टु प्रोटेक्ट सिटिजन्स फ्रिडम, सिटिजन्स राइट. यो कुरो चाहिँ यो लजिकल शुक्लाको केसले पनि गरेको छ र
त्यसो भयो भने मात्रै विधिको शासन नेपालीमा तपाईले बुझ्नु होला विधिको शासन भनेको के हो भन्ने बुझ्नुभयो भने then you can slowly understand rule of law भनेको त्यो we are not in favor of personal शासन हामी व्यक्तिको शासनमा विश्वास गर्दैनौँ व्यक्तिको शासन हामी मान्दैनौँ कुनै संस्थाको शासन हामी मान्दैनौँ तर हामी विधिको शासन means rule of law we want rule of law we don't want a personal rule a constitution rule a party's rule a government rule हामीलाई सरकारको शासन पनि छैन तर हामीलाई विधिको शासन छैन it means we are not in favor of the government rule we want rule by laws हामी I am telling you this is the second time हामी केपी ओली होला देउपा होला बच्चन होला we don't care we care about the law we care about the law तिमीले कानुन बमोजिम गरेको छौ कि छैन that is our standpoint we want to know you can perform your duty according to law तपाईले के भने त्यसको टेस्ट गर्ने काम चाहिँ हामी जुडिसियरीमा जान्छौँ हाम्रो लिबर्टी हाम्रो फ्रीडम हाम्रो डिग्निटीहरु हाम्रो इक्वालिटीहरु हनन भयो भने then we ask the court okay you are the guardian to protect our freedom our liberty our equality therefore you have to order the state you have to order the government you have to order the parliamentarian they should stop this type of activities that is called विधिको शासन in simple terms त्यसलाई भनिन्छ विधिको शासन कार्यपालिकाले गर्दाखेरि विधि अनुसार गर्नु पर्यो कानुन अनुसार गर्नु पर्यो होला संविधान होला ऐन होला नियम होला त्यो अनुसार गर्नु पर्यो हामीलाई मन्त्री फलानु there's the ordinary people can think मन्त्री is the great man prime minister is the great man you are a lawyer I am a lawyer we believe they can perform their duty according to law we don't care about their status family name and their background हामीलाई के भने we want you can rule according to law rule means you can perform your power according to law if you are going to breach if you are going to cross if you are going to violate this principle then we are going to challenge your decision you challenge your decision whatever you made a decision we are going to challenge this भन्नुको चाहिँ के भने कार्यपालिका व्यवस्थापिका कुनै मन्त्रीले जे निर्णय गरोस् त्यो हामीले आँखा चिम्लेर मान्नुपर्छ भन्ने होइन you can challenge their decision either they are violating the given power or they are going to disobey the principle in that situation we always want विधिको शासन त्यसले गर्दाखेरि at that situation you are very beginner तपाईले भोलि कसरी रेमेडिज दिने भन्ने कुरोहरु छलफल गर्दै जान्छौँ हामी र judicial review is an essential part of the law it seeks to promote constitutionalism it tests validity of administrative action and validity of process of law the न्याय पुनरावलोकन हामी next class ma we are going to talk about the judicial review चाहिँ एउटा विधिको शासनको एउटा बेसिक फाउन्डेसन हो र त्यसले चाहिँ के गर्छ भने संविधानवाद गर्छ संविधानवाद भनेको के भने according to supremacy of constitution supremacy of rule of law र त्यस्तो खालको चाहिँ सरकारले अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सनहरु ठिक छ कि छैन भन्ने कुरोहरु टेस्ट गर्ने र त्यसले चाहिँ तपाईको प्रोसेसहरु ठिक छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ सिधै न्यायिक पुनरावलोकनसँग जोडिएको हुन्छ इन नेक्स्ट क्लास after here we are going to discuss judicial review न्यायिक पुनरावलोकन र विधिको शासन न्यायिक पुनरावलोकन र संविधानवाद न्यायिक पुनरावलोकन र तपाईको सरकारको निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन र प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तहरुमा जुडिसियल रिभ्यूसँग के सम्बन्ध छ भन्ने कुरा छलफल गर्छौं त्यसको लागि तपाईले एउटा केस पढ्नु भने राम्रो हुन्छ बारबरी भर्सस म्याजिसन 1804 decided by the Federal Supreme Court of US. Okay? Marbury versus Madison decided in 1804. Supreme Court of Federal Supreme Court. Don't forget, Federal Supreme Court of United States of America. त्यहाँबाट हामी जुडिसियल रिभ्यूलाई ल्याउँछौँ र जुडिसियल रिभ्यू ल्याइसकेपछि प्रोबेबली we are going to cover our
first chapter. Then after we are going to enter in our second chapter. In second chapter we are going to talk about the probably 6 hours. We talk about the history of Nepal's constitution, and we are going to cover present constitution's features. Okay, हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा जुडिशियल रिभ्यूको बारेमा छलफल गर्छौं। त्यसको सन्दर्भमा तपाईले एउटा केस भने मार्बरी भर्सस मेडिसन 1804 को केसहरु हेर्नु होला अनि तपाईलाई सजिलो हुन्छ। म पनि त्यहीबाट चाहिँ त्यो केसमा छलफल गर्नेछु र कन्सेप्टहरु पढ्छु। र हाम्रो छलफलको एउटै मात्रै गोल जस्तो हाम्रो एउटा मात्रै के भने हामी सिद्धान्त मात्र छलफल गर्छौं। तर कसरी कार्यान्वयन भइराखेको छ तपाई हेप्पी हुनुहुन्छ र तपाईको जजमेन्टले तपाईको एनालाइसिसले चाहिँ फलो गरेर त्यो कुरो चाहिँ तपाईले विश्लेषण गर्ने। मैले अघि भने मैले लास्टमा म गरिरहेछु हामी व्यक्ति हेरेर हामीले कुनै मन्त्री हेरेर अहिले गरेको ठिक छ अहिले गरेको ठिक छ भएन होइन कि विधिको शासन भन्ने कुरो चाहिँ we need forever. We don't care about who is the prime minister, who is the minister, who is the secretary, who is the chief secretary. We always look for about their power. Their power. Constitution, the supreme law means is that guaranteed their power at the same time our liberty. If they violated our liberty, if they courts take away our freedom, dignity, equality, and at that situation, we challenge their action, we challenge their decision, we challenge their all kind of action. That is the way to believe in judiciary. त्यो आधारमा चाहिँ हामी न्यायपालिकालाई विश्वास गर्छौं। जहाँ न्यायपालिका सक्षम अनि इन्डिपेन्डेन्सी छ त्यहाँनिर चाहिँ विधिको शासन पनि बलियो हुन्छ भन्ने चाहिँ युनिभर्सल प्रिन्सिपल हो र प्र्याक्टिसमा चाहिँ त्यही छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिउँ, अमेरिकन प्रेसिडेन्टले गरेको हरेक निर्णयहरू न्यायपालिकाले कन्ट्रोल गर्छ। भारतमा त्यस्तै छ, हाम्रोमा पनि त्यस्तै छ। जहाँ जहाँ सिभिलाइज सोसाइटी छ, जहाँ जहाँ डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरू छ त्यहाँ चाहिँ तपाईको के छ भने जुडिसियरीको रोल चाहिँ स्ट्रङ छ। जस्तो तपाईलाई भनौँ ब्रिटेनमा युरोपियन युनियन कोर्ट्सले तपाईको के भने ह्युमन राइट प्रोटेक्ट गर भन्यो। त्यस पछाडि तपाईको डोमेस्टिक कोर्टले तपाईको ब्रिटेनको डोमेस्टिक कोर्टले पनि मानवाधिकारलाई चाहिँ ल बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भन्यो। त्यस पछाडि चाहिँ पार्लियामेन्टले ल बनाएर कार्यान्वयन गर्यो। इट मिन्स जुडिसियरी इज अलवेज the supreme body to monitor power, action, and their activities, particularly to government, to states. We promote independence of judiciary means to ensure rule of law. जहाँ न्यायपालिका स्वतन्त्र छैन, जहाँ चाहिँ कार्यपालिकाले जे गर्यो यस भन्छ, जहाँ चाहिँ व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकाले जे गर्यो त्यही खालको कानुन बनाउँछ, जहाँ चाहिँ कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले चाहिँ न्यायपालिका हाम्रै अङ्ग हो, यो स्टेटको अङ्ग हो, यसले चाहिँ केही गर्नु सक्दैन र न्यायपालिकाले पनि केही गर्नु सक्दैन भने त्यस्तो मुलुकहरूमा थोरै मात्र रुल अफ लको परिकल्पना गर्नु सकिन्छ। त्यस्तो निकायहरूमा चाहिँ इन्डिभिजुअल लिबर्टीहरू हुँदैन, लहरू चाहिँ गौण हुन्छ। डु अन्डरस्ट्यान्ड गौण सबअर्डिनेट हुन्छ बिकज executives, power holders, they think they are the supreme, they are the constitution, they are the law because they are the enforcer and power centralized, power can exercise with their interest. In that situation, there is no separation of power, there is no check and balance, there is no rule of law, arbitrariness, स्वेच्छाचारी हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ ड्यू प्रोसेस अनि तपाईको के निर्णय हुन्छ, कति सजाय हुन्छ, nobody knows. They can decide based on their interest, based on their feeling. So that is the foundations of rule of law. That I am leaving these principles